perjalanan kita, Sembara. Tapi saat ini saya ingin bertanya, Sembara. Di mana tempat persembunyian Mbak Lampir, Sembara? Basir, aku bukan Sembara, Basir. Aku adalah Kalau Gondang, Basir. Kalau Gondang maunya ingin mengalahkan Mbak Lampir ya? Niscaya kamu tidak bisa kalau Gondang. Ah, semelikiti. Magenap orang Cidewek cange. Tapi cang jelek-jelek ini disangsit ngelamantan cang pangkawan. Ngelah mantan. Ngelah. Menyen. Sing dawang Sing. Lo galung. Lo galung tuh nu bajang. Perawan ting-ting lah. Kewan lo kini lo gam. Engken. Si memarakan ini ngajak cang ngiring pemargi ni dua kong putra. Bener. Pemakas ngambil rabi lantas ke kali. Oh. Sakewalo subakten cine ngayah sing mandut kin kena cang. Mujang ke gitu. Semangan cing ayah sanyo nilang. Sanyo na ayah semangan nilang. Kena DJ cine. Cai pang nawang sing gitu. Yen hidup canggih ulian memuluk ke selo cuma singidang menunjang hidup Bang Tawang Jai. Jani gumi pariwisata Bang Tawang Jai, cang alekai di travel Bang Tawang Jai. Apa madan tapel? Travel. Apa madan kita? Artinya cang tadi supir turis. Kijo tujuan turis itu ke tempat pariwisata ane ada di Bali. Kemo atas cang ngaji bahasa Inggris. Oh, yang ada turisnya melalui atua ngaji bahasa Inggris gitu. Bener. Saya ngakon motor. Nganggon motor, artinya komunikasi nih nganggon bahasa Inggris. Oh. Itu Bang Tawang Jai modelnya. Modelnya kengken tuh. Gini, dijo tamu nih nginep di hotel, alih yuk kamu. Oh, aji bahasa Inggris, excuse me, oh, permisi. Oh, where you from? Itu modelnya. Anda dari mana? Oh, Sautino pakai tamu nih. Oh, from Germany. Oh, cangli Jerman gitu artinya. Oh, takutnya, where you go? Oh, I go to Airsane Regency Buleleng. Oh, gitu Bang Tawang Jai. Namung pongcang lah nyamo cara cai magai di tapal ini lah. Di travel. Di travel. Naman bumisipel kangwang ya kengkennya. Yang ada takonang cang bahasa Inggris ken dewek cine. Nah, yang ada bahasa Inggris kene kengken artinya engken. Tine engken. engken. Please the link the love the you. Please silahkan masuk dalam kamus. The link the rado bahasa Inggris gitu. Sing tawang. Sing main caruci engken artinya itu. Please the link the love the you. Oh, Pes ban ngamaling meli salap jisiu. bahasa Inggris di tuh ya. Nah bahasa Inggris lokalan lah bagi cang. Nah, Ya. yang saja ciduak bahasa Inggris ada takonang cang. Ya kalau Inggris mai lah kuang. Yang bebek bahasa Inggrisnya apa? Duck. Meduaknya. Yang bebek putih bahasa Inggrisnya Duck white. meduaknya. Yang bebek mau bulu somi bahasa Inggrisnya Ducky. oh, mulo gitu. Mapan bebeknya mau kepu di teh mulo daki. Yang ngejuk bebek bahasa Inggrisnya Ngejok bebek dakep. ah mulo gitu. Yang pantai bahasa Inggrisnya Beat. meduak. Aneh kewakan mai abu aneh kewahan tuh pas gampang tuh. Aloh bencang nyawab. Yang tukat bahasa Inggrisnya Kill. meduaknya. Yang bates bahasa Inggrisnya Kikil. ah muluk gitu. Pangsing bekejang belih sih itu batis bahasa Inggrisnya foot. Sangkal ada football, bola kaki. Sing bola kikil gitu. Sing nih borin jeung ngomong ji. Maci jeung nguji cang di Cina bahasa Inggris.
Oh, cang sing cara dewek cine ngaku-ngaku cang bisa kene bisa keto. Oh. Cang atuang toris kemumai, cang manutang kapin gobane. Engken. Dengan den awak bisa depan anake ngadanin. Ada pepatah itu tangcang. Engken. Long life education. Long life education. Ane bolong laitin pangkati kijem-kijem. Sing je gitu. Man. Long life education. Tuntutlah ilmu semasa kamu mampu. Cang nak nguji kemampuan Ci berbahasa Inggris. Batas bahasa Inggris secang di luar kepala bagi Cang. Hei, aing sombong kalau gondang ini. Oke, Indonesian English. Oke lah. You understand? Yes. Kengken artinya itu. Nah. Oke, satu bahasa Inggris nih. One ada dalam kamus. Dua bahasa Inggris nih. Two juga ada dalam kamus. Dua setengah bahasa Inggris nih. Dua setengah Oh. bahasa Inggrisnya Oh. juga lah. Dijo man bahasa kita ya. Jangan takon kenci. Oh. Apa sih? One, Dan dua. two. Ya nak tengok. Tubal-tubal. Samalah tidak uning. Nah. Air bahasa Inggris nih. Water. Hujan bahasa Inggris nih. Rain. Lari bahasa Inggris nih. Run. Don Jako bahasa Inggris nih. Ron. Doma genap itu ngagon nyaruan cikapa-kapa tangkil ini. Oh. Jani cipang nawang ngirim ke margin itu dua agung istri, bo. Anaknya meletek. Seranang sereneng. Tepen bungsil. Yang pelih beting atur ayah duko. Oh. Lancip penak barang. Lan. Nah, kengken mareglah medal jet sini milung iter. Goyangnya merangsang. Oh, ulen ngiwasen goyang lah merangsang. Nggih. Awinan jet sini milung iter. Nggih. Oh. Nggih, goyangnya merangsang. Sakalo wenten anak nakenan. Waduh nak nakona. Wenten anak nakenan. Tekan ada konang gelang. Inge. Nyen. Isemabu. Alias si kacot. Aduh, ada dong Ken. Ada nakona. Sampuna naki nampak kenten napi. Ya palungo cokor dewo nampak. Gelisan di tiang nafsu napi. Oh, yen gelap kok ngomong aja cai. Engalan jim nafsu. Makan tanggung diang rak. Bubuk iring. Aduh. Polos di tiang. Aneh. Bubuk. Sing tan mesulo di banyu berak he. Ah? Yen gobo saya cai kene ajak gelah bobo. Ben mani gelah nglapana kengken yo goban panak gelah he. Ala kucit. Soleh. Aja nih. Imi, aduh. Gam. Tiang. Imi. Napi. Rak. Napi. Imi. Rak. Napi. Adik ini potongan bungot cini. Aduh. Iwasin on. Inge. Potongan bungot di perak. Kunapi. Persis cara Bang Jopi. Bon Jovi. Oh. Penyanyi nih Tiko. Penyanyi ganteng Bon Jovi Mang Ningin. Masa kene jeneng Bon Jovi cara songjet jeneng nih. Yen Bang Jopi saya bungot di perak len. Napi. Nawanci. Dan. Bang Jopi. Inge. Bungot monyong sing bisa sepi. Ojang Bong Jopi. Bungut monyong sing bisa sepi. Yang itu anaknya Agung tawanci. Kengken. Ketekan uku. Kengken tau. Sinto landa pukir kulantir. Kengken artinya. Didoran ngep petenan kenyir. Aduh. Rau. Ya. Masa gelah istri-istri nggak boleh kenyer. Oh ya na istri kan kenyir. Batalanggam. Batal nggih, batal. Ya na istri sing kenyir. Boleh sing. Bling-bling metanam. Liwing metanam. Bling-bling metanam. Kengken. Kebing-kebing kelat kaman. Aduh. Aing baca pragang cik. Ajo deh. Masa mau nih jegangnya beli beng tanam? Buat usah. Ye. Lebih baik nyopuyung doang ijan. Si orang-orang baik-baik pasti lo Iya. ngerti deh. Nyopuyung doang ijan. Benar.
rebut buyong kijang-kijang. Ih, kan kebasang patkai ini kan milu kedo masih. Angyang. Waduh kan. Jak seng ada bunyi lenan kento buen. Mare gelap pesuang buat neng wadah gelap. Katagian kengken bungot sini. Katagian makiset. Hah? Ring dijo makisit bungut titiang. Itu di dor kabelnya jangla bungot ya. Mimi kena sekrum bungut titiang. Sekrom, kena sekrom. Yang Riki ngangset tahu cocok. Cocok. Ketiga macangkam. Kedune. Asiki bungut titiang. Dah dua. Kekale cangkam palungo cokor dewo. Tetelu bungut tu. Sakit nat bora Nile dilet dia tepoken ci je. Hobi, enono. Lancong yuk. Kijam melali. Lancong. Kijam. Bungkulan. Bungot ya. Tu naik ciket tu. Betawang cai gelah di puris tata kesempatan. Iya. Ne jani keken cai patene ngaturang ayah ken gelah. Nggih. Bangsi de paripurna kayon gelah. Nggih. Tu nah. Cai karan duak magening. Magening uning. Lagu pop ci bisa. Lagu poh uningin. Lagu apa? Lagu poh. Lagu po. Ama-aman dian. Lagu po. Lolos bungot sinang orang pop ngapang na kalu bungot son ngapang marengangang tawang. Ngang. Mamunyi. Ngangang bungot son ngangang ngapang Ngap. sandara. Oh. Mareng idang cing orang pop. Yang bungut ngap yang kenang. Ngang ngomong langsung ngepang bungot cai ini. Oh, dengang petan nyamuk. Coba lagu pop. Lagu Pop. Lagu pop. lagu. Kewak sana iki orang. Ye, lagu belajar nih sing bisa pesarang pelajaran pang bisa. Coba. Nah. Lagu pop. pop. Lagu pop. Hai. Kan luang dong. Cara bekecot bungot nih. Lagu rock ci bisa tak? Lagu rock. Gam. Oh. Ada lagu rock jani. Aduh. Aman ada lagu rock berarti adalah lagu Tlano Panjang. Tuh nih baru jadi mau belum. Lagu rock tuh pato ya lagu jazz. Aneh kengken. Aduh nih gini tuh. Oh lagu rock, lagu jazz. Betawanci lagu rock patok kayak lagu jazz. Pamekas lagu baratnya cai bisa tak? Lagu barat. Niko mantan ampuna ngambil lo nyalit ring Indo Dane ini. Kengken. Siap rengah sampai pegat tali ini melaib. Apa hubungannya lagu barat aja sampai mulai? Lagu baratnya nih sing melaib mana itu kira? Saja. Rak. Ian orang gelas cai duag nak lengah. Ian orang lengah nak duag. Lagu barat kan tinggal ngasang siap. Ian orang masuk hari Minggu cai nggak buku ke sekolah. Hah? Titiang teh nak gedakin guru nih Titiang. Mujanji gedakin guru. Cangkal cang gedakin guru nih ada guru belok ngajain cang. Kengken guru nih. Yang sing guru belok ngajain cang udiang 9 cang masuk Pak guru tetap metakon kencang kan. Kengken guru nih mentakon. Rak 2 ditambah 2 berapa rak? Tuh ranci guru 2. Guru nu metakon kencang. Sambil san bungo cie. Guru orang cai blog. Guru ini nak nguji kemampuan seorang murid. Cai biman pelajaran matematika. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Papa terdapatannya. Cai ingatkan pelajaran ibi apa seng kita bojong. Lu kok tahu? Ya tahu dong. Sudah tahu nanya. Melebar. Makanya. Nge. Ingsak. Nyen tak ingsak sih. Hah? Niki kalplet Karpet itu karpet. Oh, nah. kalpleng. Rak. Ya. Jaga desan bayon cini lagi ngamplangin gelah. Hah? Tengah tuh Titiang. Man busan gelah mau badan kena kamplang kadang mesne itu becel. Aduh Titiang uli bangli negakin terak. Hujan balas ke dikinta mani marunget. Semutan 5 nih tawang. Oh, artinya cai muwadan busan. Ngitung tengah tuh Oh, jangan. sing. Dan- Ya, sing kan. Bang karbit nes. Apa nih? Biune. Pengalan tasak. Nggih. Megening naik rak. Gending. Megening rak. Magending. Magending.
dadi kene lacur nasib ditiange keladunangan mime bapane sing lega janjani bantit yang medaya kapuk mime bapane dit yang bat-batu. Oh kekini jenang mantune caro kedes tengke nagih nemenin panak kaine neng maluna ben pidan jen teko calon mantun kaine sugih ngelah mobil mewah teu lakar bang panak kaine pangkawang cai awak kekini jemak caro B cai lab-lab cai ben telon meregupo paketel-tel ye matane ulo para dewek tadi terus lanjut kudyang jani batit yang medaya panak ni deman mimi bapak ni sing lega Benar, bro. apa pesudah supermi nih Metawang cai gelah kesempatan kene dipuri. Masih cai ngaturang kene pakai tel-tel. Mesuang ya mata pada ke kene. dan kayun paketel-tel Kelasnya ayo pakai cil-cil sana. Nah cai nak berdua cing aturang ayah jangan taruh pangau. ayo gendingan ke keto dadi ocem sebang adine apa ado apa Sing ada apa? yang sing ado apa mencai menggending mo sing apa aja Abah sebang. Dadi ocam sebang adine. Apa ada di ngadi ondok beli. Kuliah bulan juga amresa-amresa. Adik bakat begadi ngalahin beli. Ngali mitro lah itu. dong kaden bali tiang sing nawang. Sing berdaya ada menang datang. Badan dokter dengan mati. Ayah bersumber ulian bali. Gadis curik mebahasa lala mebahasa lala bong bong bala menang sedang di tujuh sedang di tujuh lagi bumot mewaya lelakar di nongko itu Aduh meletus. ayo iku Ayan kakene kenapa beli ake yang baju Gadis curik mebahasa lala mebahasa lala. Bong bong bala. Mobil yang di. Gadis bumot mewaya bumot mewaya. Lelakar orang edan. aduh Ram mancan suan mageneng mah wek ka manci makejang Kamane ten wek lu. Hah? Bajune wek benange ten tepuk kan. kengkeng Bayune lah jelek dunangane ten tepuk kan. maragan sun lalinin moknyen Lok, lo nye lo galeng. bang aku jelek bayu sing dari keto cik Selanjutnya bagaimana? selanjutnya bagaimana maksud lu Selanjutnya bagaimana? selanjutnya bagaimana maksud lu nah Nah. nah 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 Nah, nah. Duh,
pun api niki. Asal bagian pesun megene. Nggih. Ingat bekapinang pengabek lah yago. Tadi sing tangkel kepuri. Kayune sane mangkin. Nggih. Nek jane gelang diolas kapinang cai jadua. Pendakian ke Karang Kepatian Pak Sri tangkel diajang gelah. Nggih, lurus nggih. Gelang kepuri maluna. Nggih. Yan ngela Gusti nyampang bisa nyam. Sake walu kene. Nggih. Cai jani matur ing dane Gusti Pati Agung cang sing pati cocok cang. Mujang gitu. Aduh pati nyelipis king cang sing uliang-uliang. Do blepis blen pohnot. Blen po. Jani cai matur ojo tetlu kan. Gengken. Dan uning tu dan wetan tu raresang tu. Sudah dilebih. Sing nah. Nah. Rarisang. Dan uning dan wenten rarisang. Do sangat tanggung. Masa Gusti Patih bisa kerut amat gitu. Bisa sing lah apa Gusti Patih. Irago parkan sing kuangan apa. Mon kenai. Sangkal ada dudur cara jani kayu putih karang asem. Gusti Patih jelema resem. Yeni rago aja di pateh marucot. Nyen ado nyamin pado Gusti Patih. Antekan uli tamlang. Antek kau ke Gumilopina. Sing ado nyamin pado. Abro. Wicaksana. Mawibawa amon to deh botlah bahane saking mulai celang cai matolia celang kebatak bina buake subada doren cai deh mawen ngelingkung lantas naos seperti nah wake jeka ngangat mengundokannya domsek Reh cai madan parakan saya. Bisa bakat pemelin poh ya nih. Nah, kewala ada mabuat lakon wakil kapin cai. Dadi tume di tiang citangkel nyaman ciri perak jo. Dan uning tu. Hah? Dong kanti kali jani dan madan takil. Apa mirip gede besar jemaah kegayanya penyaman sini. Dan wenten tu. Shit. Saking mula gede tengah kebone kebatak mula payu ditunggu pekalukannya sengingat dia kapan pergusian sengingat kapan kalingan kene sama janangkan ke ibu yang mula cai tanpa masuka memalakan kapan wake masih tanegap tanpa masuka ngangun cai parakan pangkan wake main jelmo saya perak menjani Rarisan tu. Perak yang dilabo. Iras. Nenek malu. Paling wakil nyabsab tinakan nyaman cine. Nak tidak yang mengkap. Dan uneng tu. Aing melitsan patih ni. Yen kene ya unoke. Mirip subuh saeko. Patok itu ngantai. Bang manja mirip mencang wakil. Keto mirip buden cine. Dan wenten tu. Hah? Boyo bin orang aja nih. Nih jelma kengken aja wakil nyatuan deh. Jelma biasa den. Dong asing petakon wakil saur tengcai. Dan uning dan wentan tu. Wakil nak pedeh nih. Jagur wakil ganti jan. Rarisang tu. Rarisang tu. Dan uning. Dan uning. Kawekan. Rarisang. Uning. Rarisang. Muamah pemelin pohmu. Weh, dong ketunun kadi kedek emplegan ini. Salah tampil wakil. Ningoh pesawat yang mancine.
Asing takon wake masaot tanuning tanuentan tu cai nguruka. Tanuning tu. Nejang padoh masaot ne. Jaten nak kengket kena tirgajen. Tanuentan tu. Ira? Ya. Deduno nu pedeh pasang wake dah. Yen wake man kedak pentat wake gidatik. Rarisan tu. Celeh otak jai ni. Yen nu jadi dempu ko jai. Sangkal cang orang dewe cine. Oh, Di tahun 2000 ni nak kewak hidupin adi jelema pang tawang cing. ujang kewa. Bumi gunjang kanjing. Oh, Saring-saringin nampi raho sana. bener. Grupo kator liu mecelap. Oh. Ane kan makadung ngogang iraku menyama berajo di banyar-banyar di desa-desa. Bener. Cang ide kenewe cine. Kengken. Cai ngelap pemimpin. Oh, Kangin tujuan aman subuh madan benar lantur tuta jama kejang pon tetep iraku bersatu gitu kan aja. artinya pangidai ragu bersatu berkelompok. Oh. Do ragu anu tadi manusia melu wajar berkelompok Pandawang Jai. Binatang bisa berkelompok Pandawang Jai. Sangkal ada kucap son politikon. Benar. Nyidang behidup paras-paros sarponayo selunglung subayang tako. Nah. Jang pangluong yo pang bangko. Ya. Jaga lumar je bungut cina mapetau. Sengsan cai ngajang wake nang pedeh. Diajang banyak cai balik itu. Ngawak. Nang berangkat mentuh. Inge. Semong cai neken karang kepatiane. Apa minap membuat patut aturan cai kapun wake. Medaging Gusti. Titiang rada gruduk sane wawutan purun tangkil semangan pisang. Napi mawenan asa punika. Menak hengker. Risedekan dane Gusti biang nyodang wedang lingge Gusti. Mawenan titiang tangkil semang sekali makin. Titiang keudus ringi anaknya agung. Manane Gusti tangkil semangnya makin. Bang Sida menurut tangkil ke puri. Inge. Sing tadi kali ya. Patut pisan. Dabang dewek cina. Inge. Tangkil. Jel Surya sakit. Ana sira ratu dia biar. Lubak tapis. Jelma cicing sinot. Titiang ni keno nata sangat. Dong gaya apa je macam ni? Kesan Jaga. enggak. Kita yang mau syukuri dewa tu aku. Mami selalu maka sami sampun apa? Pengabeh tangkil ring ajang kanti makin. Yen menawu enten baos ya tidak. Sanang durus cukup dewa ketel pau cana kanti makin. Titiang sampun siaga aku. Terus Ada mulai syarat lakar bau sanglah kapinang. Senja dan nete undok lah dari rapi dini dipuri. Uleng mar mencakan cokor gelah dari rapi. Dormaneng memadu angan gelah. Seng gelah ngerasa liang nak dari rapi paman. Sujate nite. Setata sebat. Setata duh kita pangen gelah dini dipuri. Ni agak ada parakan di makadadu. Selesai ngidang ngeliangin kayon gelah. Ian sing te buka keto paman. Memehan beraga si bak lang nang wicara nenek tepuken gelah dini di silu raja paman. waku. Dados temui mangkin syukuri dewa. Lintangan rasa mabaos. Tur maning mau sang lares. Inek tanui kali daerah kengangen coko dewa rapi. Banyak rumah satkanan di tanah Kiagung. Yang kantos paus coko dewa. Wenten aturan nguningan kepuri. Mejantan tan becik ninge cokori dewa. Waku. Sebat paman. Pek prade ada banyak gelas siles sinung yang. Nekadang bahas gelang. Pamakas kapinang idam beli aku. Ian gelas sing paman. Ada kagak pang bekejang banyak lahin awal. Kengken maka sejatanya sakit kena gelahai dan dirabi. Ian namun tu semua mekelon ni paman. Bat gelah nak kapen undok gelahai dan dirabi. Apan keliwat lak saja gelah kapinang matuan lah. Pangsing kasih nengok. Sangkan yang gelah ngeredang puri dini di silu raja. Kawalan aja nih sing paman. Mumpung
Mada galak, lakar edengan gelang, lakar ungkap lah makerja. Yang kekini tingkah raben gelang. Setata membatan aneh marap kapinang lahangon rabi. Yang kapinang madon gelai Chandra Dewi. Sesai-sai kadirasa ngidang ngerungwa. Kesayangan memen kesungi paman. Kewala yang duku dan gelang. Deja kepuan. Deja ketut. Kadirasa bulan na cepok gelas sengtan kerungwa di dipurya. Yang buka kini tingkah raben gelang. Dijam melah negelah dadi rabi. Nang paman makanam. Siapa? Rasa tan sipirang kayun cukup dewa kadi makin. Medageng yukti kadi bawas duwe. Yen asapun iki kawen tanan cukup dewa. Dados rabinir kiring jagat sinu raja. Luwer kadi timang aneh, nongen aneh, dados sayang itu lako. Ye, titiang pate tetatan duwe saking jagat raja. Misalnya titiang bacang maripun yang kayun cukup dewa. Selehang, sapun api daging kayun cukup dewa selehang kadi makin. Paman. Sengke paman lak mater buka kita marap kapinang lah. Medakon mebalik korimin paman. Yen muntu sebab paman mekelone ajak lah. Sengsan paman ngerasa kapinang kayon gelah maka sujatene. Gelah muda tan suka kemaduan. Nejani kengkeng buat paman mawirayo. Bang sidaja gelah memungkul ini di puri sinu raja paman. Dados netan prameledang cekodo kemaduan sabtu. Jutek gelah tan suka. Mangga sida memungkul. Tua benar. Ye, titiang pacang mau sake dua ko sesidang-sidangan untuk titiang. Kewan tanawak. Paman duwe jadi pamitan titiang. Mangga wencan nyareng titiang ke perangkilan. Iriko titiang pacang mau ayo mau pinunas ring titiang ko. Gumugi kasidang pinunas titiang dua ko. Jual lagi nih paman. Gelang ingatin ragan pamanin. Yen gelas yang melet munyen pamanen gede-gede buka kene. Saat makayang gelas cara ciceng ngongkong malu seng lakar negor. Nejani bukti yang malu pejalan pamanen. Yen subuh mau bukti, ritat kala ditu marah gelah lakar mubu. Kengken maka sujarin bakten paman marah kapinang gelah. Bengabek tetatadan gelah uli goraji. Sampunang cekodo semeni ring ayah titiang ko. Belum mau cukri wo. Lakar kukurian. Diolas nang ide kapan cai makan doang. Nggih. Dia pesan geladang duduk sini abah ke penakilan. Nggih. Ni beda beset lantas tangkap ya tetangke di peparuan. Ya nina kemudian cariskan barong. Nggih. Benang isi dapal barongnya cai kok isi. Kija je kipak kang bener, kija kito kang bener. Cai pang milu nuk tok. Nggih. Yan buka isikan gong. Dia pengoyong dari kang ugal. Cai kalau nepukan celah kempor ya tegong tepat. Por kiri kata betul. Dah mau ke? Nggih, terus. Murah sakit neh meleh. Titiang sareng sami ngantenan mueng semua bawan coba dewa ritan karma yen dados sinar gamayang titiang balik luer penah kadi sangyang indro ngapelengah marikanang jagat kabeh raris anduk bau dane tanom andri duwe sane kelintang pacan dados nemu gelang di kayun jogori dewa ngendaranipun ibertah canos sami mawenan semuyuk baktenipun mejanten tangki lekadi mangke leda disampun wenten ringajang jogedo mako sami bau dane tando mantri parekan duwe mako sami durus kawitin daging bebawasan duwe leda paman ngurah aleh rakrean oto itu masih cai logam kelawan perak. Gar gitu kayun gelah nyingat buat tegak paman kaireng ban parakan gelah makerbu.
Durmani ngeri sepemedal gelah ke dulurin lah kasban semah kanggo baktin paman ne madanu tamu. Nah ne ngawinang rasil katiwakin tirte sajiwani rasil kain lah di pelangan janinyen paman. Nah kewalapan subuh pada melah tegak paman diajang buka jani. Orang setan sideg lah pacang ngawetin daging poparoman aku. Ledang dados sasapunika. Apan cingaklah konen yang madan jangkok ada di penangkilan. Sapa sira malih kayu ning cukur iki. Ijeneng bagus putra anggelah. Ye, sumber daya nen. Tapi dong. Bangyang kinya benak kidayana. Benak putra anggelah. Medangi diuning. Nah yen unuk semah pangobatin diwone subuh lantas sampai aji di pelengannya. Kanti lantas si dewa kepenak tekening para kani dewa ane utama pemekas tekening perak. Dijo lelungani dewa nih. Dijo. Kawentan di anak. Yeay. Tidak. Pak. Bendeng bikin jiwa di pakan rak. Yeay. Gerak. Gerakan banjir. Kejengit jaro jeng sing segen jahe bolon bo. Paman agung. Ye namun tu sekan bos gelah tekening paman. Wang sido paman lemeken banyak gelah kane ado di sewong koneng kuri utamaning kini perak pemekas. Bani lantas lapat-lapat itangkil di penangkilan. Singsan pamantain mau penglemet. Era, saya dadi apa di nira? Titia wata kaulan pargo cokor dewo sikian titia. Parakan gelah. Ian merasa benerken dadi parakan. Panganutin partia sesananeng parakan. Tingkah nyawi itu resang boh pulako luwir wawalangan tinebah dinding pengingoning warna ngawak citangkil di penangkilan. Berilah. Gaya mencemir buah ketongos pantas apa desa. Kalah. Weh, yang makan jelasnya. Dane kuti agung untuk keadaan ji nyaman dia. Ini nyaman ji di dino siap. Yang benar melawan. Mami tanglung matur sisi peratung buat aku. Kaping ajang di tiang lungsur kang rena sinampura. Riantukan yukti di tiang kasep raf tangkir ngaji. Wantan sedurung ngaji ngeruntuhang wacana resikian di tiang. Pengkali ring pengapi gue makesami. Yukti mekesiap manah di tiang ngaji. Riantukan semua bedal aji. Kandanan di tiang mesiosan pisang kadodawan gue ini. Yen rekamayang di tiang tanbina kadi pujuke kujaji. Sebuah ladak perarain aji ini. Menawi tersangkanin pengbakten di tiang kirang aji. Punika mahawinan aji banget sungsut seroneng kayun. Yen neng watah haji ledang. Turusan haji mugi cobaos. Jeneng bagus si dewa. Sido lantas si dewa marna ken-ken semitan aji. Ritar kalau ketangkilan buan pengabeh linggih kalih parakan muangi dewa diajak buka jami. Sinyan lempas tadi penarkani dewa. Cara pujo ke kujo sebuah ladang perarain aji apa yang ngarananya. Tomire bide wong sah. Penglu pengpat aji mau bawasan. Wang sida digeles si dewa jangkop mau kuremah.
Apan sing adolenan bene patut sandang lantengan aji liwekas Idewo putra Naji Sinunggil. Sido lantas Idewo ngelingihin kadi bawa saji. Nah yen warse yang aji teh unduk Idewone jangkep mekurenan. Liwatan kenta setiban supaya Dewo ngamet rabi. Durmane kan tidak duoi Dewa ngamet rabi buka daduo tan sido ngadakang putra sing ne patut sanang sungso tangaji ne patut sanang sebat tangaji apa belantas haji subuh ke bawah lingsir uning lantas kadi pemargen itu sangjara taruane munguh rek kecapen nak mau presangso sedo ide tanpa putu awenan papun rake atman berukas ian dadi banaji pangdo buka keto pemargen ajinya nih mametang lugro matur sise peratu ngati risampun piragi titiang ucanan ajine rasa ketua ularsan di tiang aji watah medaging sekadi wacana duwe suwe di tiang sampun ngamet rapi semali ke kantos kekalis somati tiang sangka nempe suwe cana jini kewanten rau makin tan sida di tiang aturang putu risasat kuangin aji ampura yang sitian di tiang duanin di tiang kelintang tamet angin aji putra di depan makin tan sida di tiang matur aji sampun jadi tiang mau sakit sekala nih sekala talan dan presiden di tiang aturang putur mati ampura yang sekian tiang aku kengkeni Idewo subuh maaf sahe kewala konen ada paican widi ne patok sanang tunas Idewo Ratu Mametan Lugro di tiang Ratu Duagung disampun tunas di tiang runtuh wacanan Jokor Dewo ring Idoyana punika taler atur pengwales bakti nido mantuk kering Jokor Dewo dados maka kalih manahan di tiang rumasak nyeselang Ratu Duagung kadi atur Ido Duagung gede meseselan duanin dan sido rauh mangkin Ido ngardenin putra punika taler Cokori Dewa mangdo wenten putra sangkanin Ido Duagung putra kebaos putun Cokori Dewa benyang kungkur mangdo wenten pacang angin ngentosen linggih ke Prabone ya dados nabi kewenten emang kadi penikan Cokori Dewa dasewarse sampun suwen nyane itu ya anak relan Cokodo rapi kekalih malih rapi nyane Ratu Duagung Riki taler titiang nyelisik pulung ayak yen wilah-wilah titiang mangkin ring yasa kertin Cokori Dewa sekala kelawan niskala dan wenten mimpas Ratu Duagung ring sekala medambia banyak duwe kadi mangkin ngaturan bakti ring Cokori Dewa boyo te sangkanin suwecan Cokori Dewa tengari ring ipuni perkancano sami punika taler ring pariangan ring dangkayangan kayangan tiga rauh ring purian Ratu Duagung ngawet saking mlebonan Raja Dewata ngantos ngeroras nukdok bidong dinonin sampun kenten ngasti kaping undat laris memendah mereka ke dalam buri kebesake disampun rawuh saking memenah manut ring bacakan lontar Rusano Dewa mangdolingiang ring rong tiga sane ke bawos ngelingihan Dewa Pitaro Prestista duanin sedurung ide melingih ring kemimitan durung presida patutnya lakar nyelewadi ring angan ide mandu maka kalih kuanten penados nabi mangkin durung taler swejo widine yen manahan ya minekadi lulur duwe ring kuliah maka cihna kadi atur ide yana sampun mau tahu sekalo tarar niskalo mangdo
persido raben ida mobot talar nentan rakuat rauh ko manah titiang raris dan sido matur maleh dan sido maleh ngatur ngayah penelas yukti racun wakong anak ledang cukur itu mikayun siapa ngawok titiang wakong disampun wilah-wilah titiang baos cukur di woping kalih atur pangan we rasa jutak tuh maning mungkak pemargine sane sanang margine sami risa jeroning mampir ngas mangda wentan putu mijil kadi mangkin ring puri wakong dados kantos mangkin taler nentan kesuecan nih yang kemana cantok titiang namot amuniki kawentan ane ring puri mejantan sampun sangkaning ianak sane sungkan wakong Kengken paman puteran gelahane sungkan awenan tan sido ceneng bagus ngenang lah cucu kata inge wakong ine yang suryanin kewentanan yana perarahin itu sugro titiang jag seming kemang lem-lem angan itu rares serakino sayang ngerisa sungkan yana wakong kemauan pinunas titiang sampun angugi coko dewang kantos kamu yang lewat ning kayun yen wancah kangkat atau titiang jageles taman yana mangda si delungo ketalangin wano nunas tamu sepisanan aris kumargine nunas aja boyo benyangan yana pacang piceyan coko dewo singa sana wakong Cocok. Pur jui. pur jil nang udian cine Wes kegong ke titiang sarang Gusti. mas kegong kengket kenang Gala. Mami Tandugro Ratu Duagung disampun dingan titiang atur belen titiangipun Agung sapunika yen yukti mangken ida Duagung putra sungkan sapunika kadi pengajak dane mangda ida Duagung putra digeles ketamanin mereka lunga ketengahin wano sepisan rares tunas aja kuanten yen kadi manah titiang berada ida Duagung putra nikahin jogodo mangke lunga mereka ketengahin wano jantan reng puri pacang mewah sungkane maleh raben ida maleh mako kaleh duanin ketilaren andorakan ida jantan pacang nyungkan kayon Ratu Duagung yen sapuniki kewendanane bangyang jesan ditya sarang parakan we maka sami jago ngatur ngayah ngereroh ipun ibalia ngereroh ipun dukun sane sidi manis sigat mau sada mangdo reng puri dekaturin tamo puri ketalar bagu wando duwe sane kebosang sedako pacamu bijajah ring itu Duagung putra taler jago penah punut titiang mangdo reng puri do mau bijajah asa punika kadi pumatut mana titiang kadur ring Jogodewo ledang biasa yang atur titiang Lelele lalu dadan itu ngangurake pangsida pada dukun pada balian ketekan kita anak lingsir tadon kepuri don kepuri dipuri lantas tamat kita anak ida Duagung putra wah medulu pesan pengelogikan peminat China kewala itu pada tak ngwake nyak cari sesengak ngualuh cai dadi jelma jetel lantas bungen mekenah mirip cai bakal ngajiang dewek ngajiang ngatur China wah yang kene patuh pailoke cara cai mirip ngelap anak gelam ke Batak mirip kegelar cing abehan dong dokter tunen tit kemule katunen ngubatan nyuntek anake ceto mirip hitungane ceto mirip kedek ya kedek yang ningahan raos beli ne maro salah ben beli nampi di peminah beli dia nado jelema bakti pengabet kiyo parakan kiyo nyak mejalan bates yo ngatur ngayah terus ngohan beli mungkin je yen kandi menake nak lingsir ireng mai keburi pacak mau bijajah rumah sak ngereradan kesucian itu kita cara peminah beli apa binane
yen beli ngatur yang dua gong gede lunga ke tengah mana rumah sat beli ngeredan kewibawan purin ini pemkas kita dua gong udah ben mesti beli mare nyamatan patuhan beli undoke calo tiang alapan gelam juma mirip keliwat sugih tiangnya dokternya panguren tiang boleh nyundep anak tiangnya beli kada nawa mican itu anak jagung netunas tiang netunas beli madan sasanan mirip sok ben panak somah tiang ben manis ngado mawenan seng sido tiang ale dokter boren tiang nyundep anak tiang juma yen nido dua gong apa kuang dipuri mirip satu sado balian ngatur ngayah ngatur tambah kepuri buko satu si ikan nido picok siu bago wando dua mau picak aja kepuri buko siu atur nido punio do beli ngeredan kewibawan raja berano di puri Caca. Dong ganti kenyir tujuh ke ngerawas yang cocok. Cocok. Pakai belentingan. Pentes. Peradnya ancang itu ngayah kan tidak nih. Kewalo di subana pada kena wake. Sayan mimpas. Raos kawan laksana nih. Di kita Saya dah dia apa? oh perjani beling siapa tadi pengabeh pada cara beli Dadi berkango jadi puri. Liu tu nasi. Berano nih. Daging puri nih angon di kesucian di karang kuadian. Ngeraos lantas dewek tuno. Lajur kan tidak nih. Nyen kenampi pedene nih. Nyen nampi raos sini. Bos mari dipi ampak jadi makan caine. Dado jadi mak motor baru beli ancip anak sini tuh doh. Ben sado bango. Dia pate hagongnya tegak cai mirip mengenal bakal ke geo. Nunas pemari sultan, nunas pemerasi tuh. Apa lantas arten perjalanan ini? Apa? beli aku setato peminah beli tadi sing megudok ken pengelasano di madan sekalo cenawan buka ketok yen jani motore ne beli tiang beli dibi do angon beli nyukat angani de dua gong pang patuh cara motore tegakin tiang ke griau kena beli ngatahan de dua gong ke griau ke doa ke pesraman motor beli kada nawa motor madan barang ben mani tiang mat ben mani dah diadap tiang ben puan tiang mat ben puan dah dindongan tiang mawenan dia tegakin tiang abo tiang ke griau tunaseng tiang pemerasitan banyak selamat piana somah mekejang negakan yang berada negakan mododo di delon jane kone beli mayuh jeron beli mayuh umah letah kone umah beli yang coba kita ngudiang seng umah beli son beli atau beli ke griau ngudiang perano dan beli umah beli ke dong Cocok. Merasa bengong dan gelah di pelengan jani. Mirangan kalih nyingak unuk bobli wagan pengabeh lingih buka dadu. Nyejarang ne madan patut utamaning pangsi demelah lingih gelah nyakrawarti di jagat siluraja. Kewalo di supane pada kain-kain lah atur pengabeh lingih mekejangin pada patut. Iagung lantas matur tekening gelah. Apa ni cening putrang lah ke bawah sultan? Pare cening lungo ketelangan wano nunas tambah sepisah nunas saja. Apa ni cening lakar ngentos linggih gelah riwutan. Sanang pikayunin atur sitiang wakong. Ingurah matur tekening lah. Sang merago balian kalih hido nak lingsir tuntun pena iring kapuri pang mapice tambo kalih mapice aja tekening cening. Tuwala di subane pada wilah-wilah lah atur pengabeh lingih apan mekejang pada patut. Lane jadi pada kenahang bareng-bareng. Ian dipurinya ni ceneng lakar tunasang tamu tunasang aja ringi donak lingsir. Benayannya iceneng segar di sajroning bukat lun kalih pitung dino. Denyo antasi dosang yang widi kantil antasi ceneng atiban gelem dong sing atiban ngiring nak lingsir dipuri nang tegarang nih pada kenahang malu. Ada lantas banyaklah nunas padewasan.
Meragatang karyo di desa predesa makejala das pengerudong tangkil mai kapuri dong sing cara pitik kilangan ino ko beriak kawan banyaklah kenang te malu nah kewalo yen manuk yang dikayun gelak atau riagung mulane patut sandang kumanti wikan cokor di dewa Ngeramang san mentas. Budo. Wakil raosan di budo. Apa saking cair mirip sing bisa negakang Kalah. cegah Kang Bora. Sing kapok-kapok tadi ilmu. Cening bagus si Dewa. Ingin titiang Haji. Idewo subuh mirang pemutus bawa saji di peparumanako. Dosaksinin pun pengabeh lingih kalih parakan. Kewalau yang di pelangan jani donya ni dewo salah tampikan untuk bawa saji. Donya naji bawa sang umat maputro tekenang ragani dewo. Nundong kadi ragani dewo. Saya ngade kayu naji buka gitu. Ian dipurinya ni dewo lakar tunasa ngaji tambo tunasa ngaji aja lagi donak lingsir. Sinah maklo dewo lakar segar. Apa nu kagul-gul ban rabe ni dewo buka dadu. Sematra nenten-wenten manah titiang kadis sapunika. Semalih titiang nyuk sumayang pisan muing keledangan ajine. Ngiceni titiang pedeket-pedeket. Dumadak-dumadak sangkanan sehidu sangyang pramokawi. Melarapan titiang nunas tamu. Sida titiang degelis ngaturang kudu ngaji. Abdi kayu naji di pelangan jani pang diglis si dewa segar. Terumaneng pang sido dewa ngincepang ne ke bawah asto dasa parwo utara menawo amunewe ikang tas sarwo dosti. Apane kegelaran sang nateratu angawara di bukanya nih. Sampunan semuanya. Sedurung dewa lungo iring ngaji ke pemerajan agung malu. Aman? Terus. Cocok. Cak betul tuan cai. Masalah kalah. Ya, Mula saking kopeng cina bongol. jurak kopingnya. Ia nemonto melet tu akhir mempesan kapering cai. Merasa benengelah pungut angkok. Kapah jenang cai masih katang. Pobedek kan jebener nyatu kengke. Liu rawas katiani. Seng lantas ada nampi. Tekol pokoknya. Sare siap petatu di bawah nguntul. Logam, Titiang, apa je petang gitu? tekol, Oh, cara siap petatu di bawah. Nggih. Kaden jikal mati yo. dan padam. Sungarwan mati. Menapi? Yen ben mani cai nepoken. Inggih. Bekemar ke ngeleban siap di kalang lantang. Inggih, Nguntul bonge siapa ne kalebang yo. inggih, Sahong idam matane. inggih. Dodugo siap to kal kalah na. Dan kawan, Siap tonen karwan kalah. laris, Siap mesekan bayu. kenten, Noleh lambung musuh Pang sido kebareno katebaka pangnya pangkut na sa jipang ngawan. kenten, dan padam. Ben besi. Inggih, Dibi tepukin beno cai dicari ke kelinjak-kelinjak nang udian gitu. Titiang ulain kedes, Oh usin. ngulang gede. Inggih, Gede sapa ulang cipaden dia. Puyung jireng mekakaban sing siapa? inggih puyung doang tebeh, kudus tebeh medageng. Oh ne botenan do. Inggih, Ne ngundol yang kena. atut. Apa kesukseman padi misi yang ada? Angin ngemertani idolane sarang sinamian, nyak ben bas nampat amat nyangloh nih Gusti. Oh. Yen suwe jauh idine. Iya. Iceno cai mupu. Atut. Aduh tembelan jiken idodane nyamo berayo mekejah. Inggih, Anggon ngejien wadone sedok. Iya. Anggon ngejien basang gilaya. Iya. Yen suba wadok idodane mekejah nyak warak. napi? Basang ki yang lendu warak. Inggih, Iya gelakar sing ado di gumi ya. dan wenten. Dok kusuk semaan padi misi. Iya. Cara penyamat saran cimaro. Inggih, Sing cara petan cimaro. napi? Yen ado jelema ngoyong di buju mati. Nguntul tekol bohongne samat cimiran jelema blok. Dan belum. Sujatene jelema duak. Kenten. Benar. Oh, Jelema kewicaksana.
Mekadang kastro Nggih. bisa nembelan peminah ini dodane nyamuk rayom saja Dah. yen prada ide nem peminah Nggih. bisa ngemang penepat sing carup petan kine sebak carup padi puyung jereng mekakapan sing siapa mara Gusti, petapan ilmu padi Gusti, makin berisi makin merunduk. Air tenang tanah menghanyutkan. Yen jering niki padi niten medaging api, air beriak tanah tak dalam. Tong kosong nyaring bunyinya, peto dan gede-gede. Padi puyung. Nah, Padi puyung. nah, Jak lawan, bakati kelemah. Jak lawan. dong ni sangat angon bener kedek apa? Inge, Cangkah cumangkah cai nagih ngukuk yateng ngesembeng lambung pepadon ini agung. Cai nama sampun api. siap ini agung siap bete. Nah, Kampet lumang pekeber tekoh tebak ini antep kengkem cara meno melimuh lantas peliak celang subuh buruh hirau sango. Yen cai apa? Luar cara siap lau bojong. Bulon kampet reges. Ikoh trungcung, mata bengul pilaran, sejawan itu bojang, pangrebut pulat polon caine, garang muleng cel kotokan caine. Dong keto lantas, tangkap piata, ulah pepaton cine, apa mirip bakal hidang. Ngesepeng jasa duduk, lambung pepaton wakilnya, hidang mirip, hidang. Klau bojo Gusti. nah Klau bojo. nah badi ngapa kok aing kebeja Goginan cin mudia, titiang ubu, titiang ulang kedes, makduk titiang kukul. ngabo cai kukul, Nggih. jang cid kubune. Batur. Tom adan kukul kubu. Nang pengen di paro cuma baca kukul itu. Ngempang mau peto, tanteng. Ada mirip nak ngerkonang, ada nak nampi. Tan wentan. Ini agung len. Suba kawis taro irao sango, pateh pungkil dayone, mekadang sasro cara petang cine. Pilih na pak kukul, ni megantung di balik banyar. Ya di aston marah kelendungan, mesrangkap ni donane tetun, nak ngudiang tu nak kukul banyar meswaro, keto petakone. Ben besek lantas, murdaning jaga tidini di Sinurajo. Ngap melingap, seng bani, ulian kukul banyar wakene, mekakau. nah ngon beno ningahan munyi nyaya Sabunan kaon, lawan. nyam nah adeng bapo Lawan palati cek kai. ini Nggih. nyamat cai cara maro Punapi. yen jani cai dadi pengabe Inggih. yen ale di desa dadi perjuruan bumi Enten. inan bongkol dayo sama ciban dia Nggih. ao yen dayo melah domin ci dodane kramo media yen dayo ne jelek nguluk itu dane melah dayan Dayo berat. nyumbongan iban dia kawis taro tebak ci cara siap betet Betet. kabet ci lumah Lumah. pekebar ci tegah cara meno tebak ci Nggih. pang keti baro ci suba menang Nggih. balet lektak kena Punapi. Ocani ane bako tukang kurung Oke enten. benang Nggih. pang kuda aja bako ngelas siap benang Nggih. buruh ya sabatana walau pemuput di subane ya buruh ya lakar kalah sing cara petan jine mirip kan di Bangkok katanya kalah Nggih. Setinggi-tinggi tupai melompat, kapan juga yang hujan-hujan megelebuk. nah do mawinan Nggih. cara munyin dia Kenapa? do nyumbongan iban pekebar ci tegah sama ci cara petan gimana sing ada kayak cuco langit di subane pekebar ya tegah menggelebuk gulung ya tuan do nyumbongan iban Nggih. Sombong. yen cara setengah Nggih. bang anak ngadanin doi bawa gue cara gua ngadanin iba ben bese Tapi cai nyamatan apa cara kukul banyak kol banyar. megelendungan depak ci kukule Nggih. ceni kele tua bajang mau biayotan ido dane rauh cara yani ngudiang dane Unjuk rasa. oh unjuk rasa Nggih. saya tepokan ci kukule Punapi. misi tabuan aman sangkop ya Wah, bisi tabuan. Wah.
Napi sukseman kul daging tabuan. Nah, kene yen manut raos para penglingsir cai. Inggih. Ne tamine ne bapo ne tamine cai. Atut. Manut di sastra agama. Inggih. Manut ditutur kusukseman. Inggih. Tuh ciren gumi cinalo. Oke enten. Benar. Nggih. Nya kali sengaro kali yuga cara jani. Laris. Sajo cara petan jine. Nggih. Megelendungan tepak cikugol banyare. Nggih. Cenik kelet wo bajang mo serangkaban. Unyuk rasa cara munyin cimaro. Nggih. Walau di subane tekol unyuk rasa. Sing misi peminah ya mekejang. Ne suba melah-melah duwen gumi. Oh gawa wangun betulung. Yen cara cibenah ta. Dan niko gunjang kanjing masan niko. Nah, cingen nahang. Nggih. Yen ben mani kuan ci unyuk rasa. Wo wangun ki cuma ci ki bapo sing keberatan. Kualo yen duwen gumi lah. Oh ki bapo sang saya. Pangseng cara setengah nyamat ci awe ge tegagang supremasi hukum cara jani hukum pangseng dibungut tegen laksana benahan nya cara teri kayo parisuda mau peminah melaksana kelan menuju penyatu. Misi tabuan kukule. Nah, Misi tabuan. nah. Lawan. Keladeng-adeng meno. Detakon. Ni subo liwat ipate hagong sing tan kapos ne. Kanaoni lawan. Kenjen? Nggih. Wake raos sencai nepak kuko lumuin tabuan. Nggih. Mula saja tor maning ngelap wake nepak apa mawilah. Napi mawinan. Pangsido aja tabuannya samrak. Bos samrak lantas cai ukara bungut sini kencara. Yang suka bungut besar kencar tabuan. Sinah ngemasang bangke mekedel kolon sini. Cekek. Bungut besar Gusti. Nah. Kenjen? Kena pencing ada ngap jagat jani. Ni kaos ap jagat kali yugo ya tekali sekarang. Mula patut ale kamu badeng. Ni beten res saja ya bisa dua nekeng puas pengabdian yang melah jujur yo didor ale yang tongos penekang yo. Ni bedor lantas kena kan dua kisi bumi sing tawa sakit gede mimo KKN yang tonang reformasi tonang ya setengah tegaen tonang. Nah, menang Gus Dur. Nen, ngon ben bapo ningahan munyin jaya. Nggih. Perajani cinyamatan reformasi. Milang libang di mana cepok. Nggih. Teko kau ngide tulung ken bapo. Nggih. Bapo bok mengirim mati. Di subane cai mandongos mantegak di kursi nembok. Mirip lebihan tes jet cina negak. Pasang ki layah sing rungango ido dane pada sedok keluen sing rungango wo wangune sing rungango ben manipuan yen ado jelema kegedo mapan yo ngale dongos dok gugu pedagang ta Nggih. bang kudo-kudo bapo benawan Nggih. ne samatan jelek to samatan jelek Laris. ne malu samatan jelek ne jani peleng melaho reformasi supremasi hukum KKN di dona ne beten yen beruang cai nak dua nak belok yang beruang cai penekan orang isi gumi kaden cina lo nang isi gumi Kenten. kaden cicarong isi sekosma Oh, kenten. walau mapan panggah jelemo ngedotan tongos perjani bisa nekor matur kini dodane mekejang inge reformasi mangken tiang pangman tongos di subo man tongos idodane sing rumang tiang tiang ke desa-desa sing wario kita apa dah Paman Agung, itu masih paman murah. Di Taman Jani pengung kadirase kelah. Nyingak buat keperatnyanan paman yang ngeraos deh. Ngen kenahan. Walau kepisahan pamannya sing manut di kayun kelah. Jan makrana gitu. Awinan melah jagat kelah di kuri sinuraja. Sing mulu sangkan paman aja dadu. Tung tekanin lantas Jani, paman setatu mujugyak, kengken penaden jagat lah. Tung kadi suut kelah metaki-taki, hanya kan lakar lungone ketengahan wana nunas tamu. Nungken paman mujugyak ini. tunggu aku dayang titiang sampun Joko Dewa Saleh Tarso nyuriangan kadi titiang mejugjag pekantanan pun mawul aku
Kumancen dan wencan manah titiang kadi punika. Titiang paman-paman we midep bertukar pikiran, ketah paos kadi mangken berdiskusi titiang duagung. Kewancan awak dur maning ledang. Titiang can ireng kadi pemargan cokor dewa. Bidaging durus cokor dewa lunga duagung. Boleh ingat anak. Berdekat gelah marap teken paman. Sepetilar gelah uli dipuri. Mapan sing kena ben penangkan baya nih. Mapan ane cagaran gelahnya sejabo paman dipuri. Donyen paman tuna pariatna ngabe pemekasna lingsir. Duh duagung. Sampunang cokor dewa sumenio dengan ayah titiang duagung. Pamit titiang. Logam. Engken. Ngaing dengan nih. Men. Wih, jangon kit pengabe lingi gitu anaknya agung. Engken. Wikan yang ngeros, duak yang ngeros. Men. Iya nih narga meang cakek ya caro cicing merebutin balung. Ujang ke gitu. Kong kakeng sing mana po. Oh. Nyena nih pelih. Ya jaro cinyen boleh. Dane Gusti Agung pelih. Ujang ke itu. Betawang pukul lumayan tabuan ngelek-lek tuh depak. Jang kencero dah. Rak. Ijang. Nang kenang banja ini. Sujatin ini cai nih boleh. Ada skenten. Cai demen masih dari juru kemar kudiang man. Tidiang teh nak provokator nih lah. Ngangken ini pun provokator. Ritat kalau jagat aru-aru kadi mangken. Mulu galah kadi aturipun patut. Meriki ngancukin. Meriko ngancukin. Pang payu bungudipun ngamah. Kuandan tulangipun ngeridek. Ken cai bapo mempesan ledak. Tiang lunas segala bos. Ingatan kali cai. Pangseng asing bapo ngomong ken cai. Kaden cai ngomong apa melah. Ado nih karos maro. Nemadan meseh tanpa salen bumi cai letak kecil payah. Deci ngugu munyin bakbos kau. Ngaku melah. Meseh tanpa salen. Ne malu sama arti jelek bumi ne jali kena bapo. Jelek kan bela. Paman murah. Nang suut mundu. Ledak. Kita manjani paman den yang salah tampi. Dia stuping kuda paman matur majang kena lingsir. Walau lacuran atur paman sekedagi. Aneh api anglah cien. Pengubatin paman sejati. Kengkene sebeliwat gitu laksana ya. Lu geroratu dua. Nentan malih ini pangubatin di tiang ning cokori dewa. Siro nyen malih sejawanin cokori dewa. Kantun megantulan batin di tiang kantur ratu dua gong. Ledak. Ring sejeronin mangkin ngiringan kadipi kayu nak kelingsir. Wenten pemungun di tiang Sumatera. Duanin di tiang tengiring pemargaan cokori dewa. Tulat pisan kadip pemargaan ido sang Kresna. Dawag modal jagat duwe. Ido kepenikaya ngeruruh seisen alas. Pinako jatun karya. Kelamakna sido rahajeng jagat duwe sane dumun raku tuago. Unika taler mangkin cokori dewa. Ulangan dumun kayun duwe ye. Ngeruruh amakin ke peremartan. Ngeruruh tamu. Yen sambur ngemulih niko. Waduh dados ngambil karya sane tios. Ingatan atur bapona. Logam perak. Yen paundukan pejalan kelas de paman sen saya. Kemarin sangkanan pesuecan itu sang yang pramukawi. Si delap de karya pemasan kelas. Nah kalau nebin besik. Sakit ada wicara bin manipuan seperti lagelah di depuri. Dengan paman yang dengin depuri. Tuturi lampatlah. Ratu Agung sira nyen malih. Sejawanin cokor dewo jago tuturi titiang. Logam perak. Yatno cai di selandang pejalan. Alas Madurgamo, alas tengah. Buron sarogala. Basangnya manji boleh untuk gedean ya. Iya. Lugro. Terus. Mamitan lugro matur sisip Ratu Doagung Putra. Asapuniko runtuh wecanan ide anak kilingsir ngiring mangkin dagingin. Rumasat palunggoh cokor dewo namanin sungkan ide anak kilingsir Ratu Doagung. Bengkale batut palunggoh cokor dewo nunas saja.
napi mawinana sapunika rianto kan palunggo cokor dewe jagi ngentos linggih ido anak lingsir sastra maosang miaso anguleh-nguleh sutrep ningkang negara kesayan nikang papo nahan prayujana Agung mendaging sekali pungun nyaman titiang sanang pikayunin punika Agung Teran inggih titiang api tuji logam inggih wala disubane kayun-kayunan kelah mula medaging pesan sekali beraus na lingsir ane kebos ruwo benedo ni dijaga jelek lawan melah mula sanding tanda dos sangkan sadiane sing sangat tadi rurut patut gitu masih jelek sing tadi inggih wala gelas sing melihang masih naik lingsir nyungkan kayun mapane api yang itu apa napi sing mula putu wantah patut pisan kebenyangan manuwen dan ngentos keprabonan palungguh Cokodewo ya sapunika cepana kelingsir wina inggih suwanangan gelah merabia inggih dadi rasang sepi gelah kurin sing lantas ada alit-alit lincak-lincak mapan ada sastra mausang sepi kang watre yang tanana penginang muang sepi kang asrama yang tanana sepan walau disupane gelah presiden ngiring ampe karsan naik eleksi inggih dadi metu sepet kayun gelah gam napi mawina sujata ini gelah sing sido pasah kelawane adi dia Chandra Dewi pemakas rabi nenek kelehan apa pun di nane jani gelah semekan pesan man maya pengsida aja ketemu di Udiana inggih ane ngeranang gelah sengket ya punika tunasang titiang rabi nenek jerikan dia bedo hati napi jai kaden supenawan inggih ya inan kangkang itu mana iri hati siguk yen kanti tawang lah ada di Udiana inggih apa pun ngajak madon deh pasti lah kedak marah permaning iri hati jadi gini napi mangkin boleh ken banting ngerum-rum jak dodot yen pet ya teke aku nang pukuran lah sang cimatur orang gen raket ajan jeprakan inggih lurus inggih sangkal cang orain dewe cine engke mani-mani yang ada nang ugu Oh. do tangok kenake oh do dadu ngalin alu ngemaduang Ngemaduang, oh. anak kewak nake ngemaduang pantawang ci ujang kewa cai ngelakurenan dadu oh ya nane gedenan jangci balendau Oh. ane cerikan jangci balendangin yan balendau cipula sane balendangin tengkem yan balendangin cipula sane balendau tengkem men bisa kelemah ci ngangin ngawana akhirnya hijau pulas bisa dinatai cipulas kiwalu kini awak memarakan mulu ke kini ngiring anyang ini ane seperti kena engke dua agung istri sing menduwe kayun kimut nang bedik arti sinawang sopan santun sinawang gede. lak oh man ben kejabut lah dagang anaknya blok-blok itu oh ci maya cang mayang yen keke caru bangkung kenangan cang kau bangkung cuk lah blok-blok hilang awang masih cin lah maya kita tadi pimpin jangan ketemu lagi Aeng dua cine nuturan dimbal. Hah? Uleng dunia nintep kelamunyen cine. nih Yen man ben ke warung ke jabo mekejang plok-plok ke dagangan lagi. Kengken ya cara bangkung. Nyen dia sang cai bangkung. para kani logam bangkung aduh kenten para kani logam bangkung aduh kenten Kengken ngempelin san petan cine. Para kani logam bangkung ah Masak kanan ngomong cara nyaman cine aja ci. sap Sap. Adong-adong numan di jabo cikene. Tawang kapinang panyakan juga udah lakaten lah. Ngah. Kak, jang adi peduanan kan cidi nih. nggih Blend lah di jauh. tajan disuk Raben gelah. tajan ya Atur naik ciken gelah. nggih Raben lah di jauh. tajan Belen gelah. tajan di mukti
Tajan. Tajen. Tajan di keloncing. Nah, jadi gini. Cai parakan gelama kedua. Nyenjen yang aturan gelah. Rakan cokori dewa wen dan diri kisal kita cimatur. Banglah niman. Ngaji. Nengke. Ya orang bangun iman. Bangun iman. Oh. Liang kena cai ini. Berpikir otak cai ini gigis. Bangun iman apa tuh? Niman lapu sorote tuh. Tak kona kan gue kan. Tak kona. Bang kawamu apa itu? Iya Jan. Niman api. Yang cara cai ni mana apa deman? Biasanya Au. niman jungo. Aduh, Ra. Dia Niman cunguh sebuah bangla. Kentan. Benar. Dengan cin. Niman jungo not. Niman jungo. Niman cungo. Ah. Cungo apa bangun iman? Au yang cungo jelemu bangun iman. Cungo cicing lapana kan tuh. Bisa sing mebungut cai bang kawa. Tak kona. Takona. Au. Iya Jan. Jungo napi. Nah, Yang yang cai yang aturan paundokan rakan belah. nih. Cungok lai banglah niman. Daja cepok, pengklu banglah niman. Gratis tanpa bayar. Kentan. Gratis tanpa bayar. Uang mukanya 5 juta den. Kredit 2 tahun. Ada Cibarang nih. Oh gitu. Ada rasa Oh. dia cepok pinglu bangla nih mah. Lima. Gratis sing maya, ngebon sing maya, nganga sing maya, sing ada apa di. Rak, Dia mai je. du saya. Hei, bekecot temen ini. Rak, Dia dodo dengar ha. Nge. Sama petani iri. Iri. Ada yang ngajak mulak gitu. sing ada diri. Nah, yang keren boleh gitu. Rak, Dia perak nutruna rak. dia Benar. kari truno bunga dia. Bruno bungo aneh asben mani. Kuda aja umur jani. Umur dia Benar. 17 tahun jalan. Ditambah 43 jalan. Perak nutruna. Nge. Rak, Ya. mumpung perak truno sing itu. Nge. Gelah butuh perak nah. Hah? Ujang sebet cai ini. Sangkalo cang. Jengken. Mesing mekelo cang itu. Jengken. Butuh cang cang itu. Tuh, ini baru jelemu belum. Gelah butuh perak. Artinya gelah memerlukan perak gitu artinya yang. Oh si anon cang. Ini. Di sedang gelah kebingungan bukan jani. Ini. Gelah memerlukan, membutuhkan bantuan cai kita wah. Ini. Perak nutruna. Ini. Dan ini yang kena hang gelah terang. Perak sising dan ngerasa ngasan nak lu dan rao. Dan siro aja didang ubud didang berak ke kini. Hei, bisa masih merendahkan diri semal. Diri. Dan ini Ini. melat ya perak menikmati indahnya sorga dunia rak. Begitulah. Aduh, rak. Didang. Yen sekan gitu. Nggih. Jak aturan kan bungut cinekan gelah. Ben jebos gelah aja menikmati indahnya sorga dunia rak. Kenton. Ah. Jakti. Sekan. Jani cang ide dulu gen cai. Mapan cang bakal menikmati indahnya sorga dunia. Cang ide dulu ngangkin sih. Ujang. Luas ke warung jok. Ujang cang ke warung. Beli dalu bek pak. Kalau bebek pat gitu naga. Tahu kena tuh, lap-lap cang apa goreng? Udah lap-lapo tuh goreng oh. Man, Buk dalu bebeknya kutang putih-putih nih. Oh. Alik kuning-kuning nih kan. artinya tang, putih-putih nih, duduk sarin-sarin nih. Sing di sana sari. Kuning-kuning nih kan alik. Tuh kuning-kuning itu sarin-sarin nih. Bangkat kunyit dah gelas. Oh, apa bin? Madu. Madu, Beram. beram. Ah tuh den. Ya kisi nyang. Sing ora pasangannya. Oh, Mu. begitu. Ngala, ah. Nah, makitu ngoyo ini. Nah. Nah.
Milangan tiang talu bebek cini teke. Nggih. Coba ci meken. Nggih. Yen gelahne kena sebenglah rabi ya dan ira. Sampun sing kaulah kene. Apa madan gitu? Ampun lingsir kene. Bisa lingsir san gelahne no. Tengah tepet lah. Nu jajak surya na gelah. Nggih. Coba iwasin ra. Nggih. Uli potongan keken potongan gelah. Foto ala gitar Spanyol. Pamaka susun gelah keken. Susune Benar. ngadut kari ini. Artinya keken potongan susun gelah keken. Kengken men orang titiang redahan pulas gajana. Loh. Nah artinya membayangkan seolah-olah cara apa susun gelah. Cara pongpongan menggantung. Cara nyogadenge kemarin ada bang. Sekali napi. Nyogadenge kemar. Ini cara kemarnya gandeng ngomong. Membetul kan sih yang bisa menjadinya. Nah, pamangkas kene. Nggih. Goyang lah ci kan letakam. Mendaging goyang. Misi. Kengken goyang. Kengken. Wasana. Ampunan yo misi goyang engke. Samra kunang-kunang. Nggih. Jani gelah ijo je melali. Cai jangan jaglak tatat lah. Mererot berduaan medanan tangan. Asik. Nah, kita jalan-jalan tekan sedih pasih. Mau balik koma. Kan di pasih mau balik oma. Nah, bisa mau balik oma itu lepukin dagang. Sing apa pis? Bos siapkan pipis tuh. Begitu kan itu beli rujak, beli minuman. Nah, di subane son mau belanja tuh berak kotolian kamu. Ih, aduh, nepukin kubu cenik. Yang di kubu cenik itu engkenang mencelap. Begitu sino. Ci kemukan kena cine. Nepukin kubu cenik. Begitu ditubai raga ngajang minuman, ngajang rujak. Terus gelah kene bamilang mau balik oma, bamilang mau balik nanti. Aduh, jeri-jeri dulu kono. Anyang-anyangan. Kono apa-apa banyak anyangan ganyesan. Nafsu. Aduh. Nah, Tiang. Yen kita udah janjian gelang aja cai. Masa sih saya ngaturan di jeraben gelang. Kendan. Yen mering mak duetan pinunasi Tiang. Makiring jagate nangaraos anak memunyi sami wikan-wikan sami riri-riri. Sakewantan ngerepes aja nih sane mewah. Nggih. Zaman jani raga perlu hati-hati nampi munyenana. Nggih. Dau laulah kat gelakang munyenanake nyenawang di subane di tengah kenahe selesai ngoduak sakit hati. Walau gini, yang gelas subak kadang mal menjanji ngajak cai. Nggih. Gelap pasti selalu menepati janji. Kendan. Bleng lai di jo. Ya ini rakor. Bleng lai di jo. Kerja. Bleng lai di jo. Bengkudo karbang. Bengkudo kabang. Bengkudo karbang. Bengkudo. Jak. Di subane gelas cai neng lahang. Nggih. Kengkennya kena cina ben pidankan gelas. Pokoknya beres. Kendan. Bleng lai di jo. Nggih. Jak. Bleng lai di jo. Li kengkene karbang. Li kengkene kabang. Li kengkene kabang. Li kengkene. Jak. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Kena kali kengken, beres. Kendan. Nah, bleng lai di jana. Ya neraka balungur cokar hutan matajan. Na ulo-ulo tijang. Gue taring taman. Bleng gelang, Nggih. ada di taman. Nggih. Cakap. Engken jene, rak den glai jo, gue taring taman. Man jo beli dalu bebek.
mangkin di tiang Ratu Agung. Sing lempas saja bukan di bini kamu. Syarat nejani kayun gelah lakar mewirasu telawan ini. Iringan menarkan gelah. Inggih ini asap punika iring lurusan Ratu Agung. Ritat kala pedaduanan kebejan. Bibing iringang pemargan gelah. Mawastu gelah elun kapining ratu. Mepamit gelah uli dipuri singa sabi. Jangkep ala kirabi mai kepuri sindu raji. Ni sangat ngeweduang anget bisa jeroning kayun gelah tibit. Parinekan nabi menawi punika Ratu Agung. Suecani dei bumi. Sayang idane merabi marep kapining gelah tan mari saja. Apa buen suecan aji matuan gelah ini. Kadi rasa sing sida ben gelah lakar nampo nyuwun. Sayang idane memantu marep kapining gelah. Ratu Agung istri, medaging pisan sekadi wecanan Palwuh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Wentani dena kelingser kalih Raben Palwuh Cokor Dewa yukti kalintang sayang pisan. Menjalaran talar wet sangkaning Palwuh Cokor Dewa. Kalintang pawikan ngiringang pemargani dan emang kesami rikiring puri Ratu Agung. Kiwala bit. Inggih sapunapi wenten malih Ratu Agung istri. Agat lacure pada misi. Agat nebusan raos sanggelah marka pining ragan bibi. Kiwala lacure nekat masih dianggan gelah pekerjaan. Ratu Agung istri. Dereng kemana yuk jatuh di tiang daging hujanan Palwuh Cokor Dewa punika. Semale premangken sua lawan Palwuh Cokor Dewa matiosan pisan. Sekadi sungsut ring sajeroning arnyana. Napi menawi tresane sanang banget pikayunin Palwuh Cokor Dewa Ratu Agung. Cegarang bibine jani bareng inget. Godang tiban ke sebelah jangkep ala kirabi ngiringang pemarkan ini. Kayang kejani gelas sing sidenga terang putra rengling ini dan. Kanti lantas gelah keruruhang mati. Ia didiah beda waktu. Nema wet uli dipuri gua raja. Kiwala lacuran nasi. Kayang keyadi sing sidenga terang putra rengling ini dan. Done ngawat tuang sedang terjejah kayun gelah jendak ribu-ribu kerjaan. Kalintang mau tamo pisan Palwuh Cokor Dewa makna kayun yen ngasah punika Ratu Agung. Banget Palwuh Cokor Dewa mikayunin parinekan iring-iring puri. Yaning yukti seterus Palwuh Cokor Dewa nenten meresidayang madalang kuda. Pasti keputung purin Palwuh Cokor Dewa Ratu Agung. Yen dia muni kenes rahina Palwuh Cokor Dewa sampun ngerasiti bakti ring Ida Sang Hyang Pramekawi. Sakewanten dereng kedagingin pinungsur Palwuh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Sampunang Palwuh Cokor Dewa wana iring laturang malih init ngerasitine punika. Diastu nenten mangkin menawi tebeh nyambung dados Palwuh Cokor Dewa pacang medalang putra Ratu Agung. Dumadak-dumadik misi saja bukatur bibin ini busi. Kiwala ne jangan ini sakna. Sekonden bibi lakar ngiringang gelah kemu ke pemerajan aku. Ngiringang malu gelah mesilor. Apa buin gelah man mesemanya ngiringang ide beli. Pang sida je kepanggung raina ne jangan bibi. Mangga nenten Palwuh Cokor Dewa kasiap iring urusan Ratu Agung. Bibi mongkek. Nang main malu. Ya, Tadi bengong kau kin. Ngalin deh. Nak. Wenten api Ratu Agung. Bibi mula bas-bas aja nih. Sapun api di Paling gelang ali bibi kemo main cek sakit ini. Tadi sing matur di pusan dipuri. Didiang iringan ngarin Palwuh Cokor Dewa man yang sana dikiring Udiano Ratu Agung. Itu sungguh bener.
Boleh bener lah kerem pamit, matur lah gini lah, yang paling lah ini. Nak wenten api puniki. Ibi pengawana, ibusan gelasin dipuri, ngirim nah lingsir membawasan, tung yen ken kaden ide nadak sarung ngarsang rayunan. Laris, Sinoleh kelah ke samping, kaden kelah ada parekan, penyeruan kayang ke bibi masih sengada. ini misalnya mangken sapun api di tiang. Keberantanan kelah, tung kedak samalet lah do. Ini misalnya mangken sapun api di tiang puniki. Gelah nih ngahordo nih. Korti parine kan Bibi kena dua goreng bos aja pesing. di tiang dua goreng mo ketan. Dan ada sadang ya kayak limo male goreng. Giga sana apa ini lengah makai bekelih-kelih ada orang sangat san. Dan biasa punika goreng bawang, pacang, kangen mo ketan. Tung beleras lah nih. Remangkin runtak lu cekor dewa mau cano. Udah mah kadung beli itu sangat mau kupilih ada mau. Ida nak kelingsir nak sampun merayunan inuni di tiang sana nyodang. Yento sing itu nih, jani kawan tuli patuh kena nih. Oh, Jani. mangkin malih nggih. Tinggal deh jani mah. Malih mangkin. Sudah di menyel kene nak jeni nah. Hiat news. Tan mari ledang kayun beli ini. Bisa polisi udah ketemu kelawannya dewa. Gimana? Mau ada makin aksama kudan ini. Rekne kasih. Pemekasan. Di tiang sampun wenten dengan nabi sane pancang bau sang piring sekian. Terus sang mau cangkeme. Mati syarat. Yen pen pradewe. Yang kimera. Yang Yang kimai. di tiang nih kena ngaturang tuyul. Kenye. Kena ngaturang tuyul. Kenye. Kongkek. Yang gelas yang ada nitah mungkin apa ya men kau ni apa ni? Jangan. Setunggal beli ketemu kelawan dewa. Tadi mau alik seput kayon beli ngaku. Udah dados kadia sampun itu. Training beli sebuah merasa tekan pada wekan. Setatu nyungkanin kayon dewa ini. Napi mawinam beli ngeraus kadi sapun iki. Yang muni subut resmane dewa ini maruk tekan. Tunda dilacari boleh ngaliang dewa menyan. Cuma ni dewa sampunan iwak penampilan. Wenten beli melaksana kadi sapun iki. Boyo metu sangkanen kayon beli. Beli mula sangkanen kepaksa beli aji. Nang dewa ngayu. Yen sing beli ngiri ngampi karsana lingsing. Beli ke baos alpaku. Saking riye. Bang kuda-kuda sampun di tiang ngepung waktu ringangan.
Titiang aturang ayang dengan andin memadu titiang rikiring kiwanten sayang dini merapi reksipian titiang kantong yukiskan tinunas titiang mangda sidak kayang kewekas kuman piang sapun kisayang dini merapi reksipian Sapunang dewa sumuni tadi rasul pengklu pengkuat minum itu semua cepatnya yang dari tunas di desa yang promotawi pengsaran-saran aja dewa mana titiang alarang sapun suwetan dini kuman kisani rapi weh nung dia paling lihat deh Napi di tiang sekala pun begitu. ye sekalok enggen nih Kan terus bersedang orang pedas, gorengan di tiang sampun ngetuang, don maning sampun tengkayang. Ampun kita sabot kan balas pisan. Sang di tiang penyol dan dadas dulu kang di tiang. Mana di tiang kendan sene mangkin tu. Pacang ramarakan duene perak, wenten panggil pengucap dewa. bos maharesan iya main apa iya kone bibi ngorena kengken undon ini Oh boleh mriki nggih, sane mangkin reng dijam nawipun. ini kene nah kali ya di Jawa Tengah atau gue dia demen teki jak gitu ya jak Kan nggih. Do tamplak komplok pentak yang karma belok ratingnya nak kehidupan tawang. Beli masih gitu, yang di pengkolannya ngebel nabi. Kengkena ngebel laki suak. Engkene nak kengken. Beli dolas beli. Kang payu kan yang kulo kan yang jadi beli dolas aja beli. Dulu kan udah ngalak po. Sing, Man? yang dikene goreng sambal. Sang tiang belos penyel sudah ditulungan. Dolas bang itu bedikin beli. Gitu apa? Bang ide, sang di bedi. Sang beli ini ratu bongkek membeki. Kengken. Beli ngelasang warna kate. Tuh bang ide bedikin. Sang beli ini mata tugal, tugal. Yang aneh tuh tulukan sisi-sisi neden dilapapi dengan nanu mata. Oh, singnya dilapa ke tengah. Sing. Bangnya dilapa ke tengah. Kane iya belinya, kane. Wah, sing tadi kane. Adik itu. Sang pijo tuh. Di tengah tuh. Engat sang apa kaden? Sang apa beli? Bungkil poh. Di amat katos tuh. Katos misi les tengah. Oke. Oh, nah kang wang tiang beli kang wang tiang. Segala kene masih ben besar. Kengken. Di Subang bang beli tiang di desa. Sing masih beragat pendiang gay ke di tiang. Diolas beli marangin tiang megay beli. Oh, nuluk kang sang. Ki walu kini mongkek. Kengken. Papan sang lini sang bungkil. Bungut poni bepapas kena sang bungkil apa kengken. Nah, banyak sendawang beli beli. Oh, itu. Ayo beli. duaning nembe titiang koleh ngiring angantin sampun api kayun dinengnya mumpung wetan galang napi kayo na dewa dari kita rindiano durus sama mati Ratu Briang Indah yang Suryani Nudiana dulu bongah tering asri kalintang ulangunin pisan Lita larango mantanang muen sekari pada sami kemar semaliha genahi pune nganutin sani muasto pengidar-ngidar inayang kinga ring sisi kelot sami pun mewarnai barak ring sisi kaungi pun mewarna kuning kaler ireng kangin putih lan di tengah manca warna siosari punika inayang kinga toyan lagane pemekas napi udah malih keduluren antuk ulam sayan astu taman ini ya Indah yang Suryani punika beli itu napi ulame sane wentan ring tengah lagone punika ya jen nika beli inayang kinga
dalam mas punika sane lanang wenten sane lantangane siki. Dimonipun kenyataan. Sane bunteran lemuhan malih kidik punika sane doan. Adong pisanipun saling sareng kalih ya. Hah? Beli? Dan api Ina yang suryanin punika beli aku. Ulame sane wau nengoken selatan bakunin punika beli. Niko. sane selem permanen kakah punika nggih. Iya. Tuh. Daya jenengan. Nasipune gede. Medaging kumis lantang. Semalihe matanipun nelik. Punika muaster lele jumbo ati. Udah dados rengas pisan di pekanipun. Iya sere rengas. Rau publikasipune jelek. Nya tahu apa masih sedang mererot metu iriati lele jumbo. Tahu lantas teken dewe sedang teko lele jumbo. Unggul ke jalan bemas itu. Lihat, Tapi ian dia munika jelek pisan tingkaipun di lelejo. Udah dados kantun benteng-bentengah kantun. sampunan dewe sumenia. Benjang di pajang Mas Portas ke Portas lele jumbo no. Yang sirang sakit ngat lageni. Yang sinya makisah kentong itu kade. Inge guman kipan. Nah, jaga mah geden-gedenang. Masa sinerele jumo berjani. Bama cita lo bebeknya. Ampun telas, mendaging madu dan racun oleh Amat dan bayun cine. Sedang kudianga. muncrat. Rak. Tidiang. Mumpung bayun cine sedang gede. Nggih. Pangseng dini yang ngalan muncrat. Nggih. Kamu ke gedongan gelah. Nggih. Ulas saya itu. Nggih. Benje bos gelah cek kamu. Jago rokok bang cine. Dadang usah dadang seneman. Basa kalau beli mesoma aja dewo. Dia marjani sana diusut. Nasa pun aping Oh. Bantaune beli merabi kelawan yang tiang. Mare tiang nampe sang beli salah tampi. Beh. Ian diop nak rame perjani gitu. Ngusut ukuran tiang, ngaleh ukuran tiang. Nah tekarang peduana no. Dikengkene kau kan beli pura-pura selinga. Nyak-nyakane bisa aja jak pulas. Mau badeng ngentot lo kotokan. Ye. Nang kayunen pideng Di dewa dados napi. Boyo dah dirapin beli nih. Semalih yang muni jege ke dewa nih. Dan pantas nanti wong ngerawat kadi sapu niki. Dan nyalet kayunen. Sing pantas dia ngomong ke kene. Awinan tiang bani ngomong nek soleh-soleh. Sing sakanen tingkah beli nih sing demenan tiang. Aduh si dewa ngerawat kadi sapu niki. Ngopi kayun nak ke beli. Sejojoh gumit yang nyaken ragan beli nih. Ngalen sangah kemulan. Ngalen nak tuan tiang emak kedadua. Ngenyaken uko dan liangon tiang soma. Dekat ini di Puri Sinuraja. Jakangon pajangan dengan tiang. Ha? Bebaleh beli meneh tuan petang lemas sesai-sai. Seng kudiang-kudiang beli. Ha? Yang cara umurnya tuh ngelatak ke uko dan tiang tawang. Seng tahan kecoren beli. Ben pidan ke kecoren nih. Ha? Jak sengka kena pun beli. Tekan raos dewa nih cekangin kau. Nama galang-galangan ngeraos. Yen beli dengan rasa. Yen buat tersenan beli ini sih mau binatang. Tapi kiranya. Juang di pengangge sampun sarwo ngerenep. Nabi malah kiranya. Yan paulukan pengangus sarwa songket beli yang beli ukur dan tiang. Kewala makenah beli. Yan tiang ngenyaken beli yang tiang soma. Kadini kadang tiang ale songket. Yan seng tiang ale neketo. Coba tak kena lola jama kejang. Apa guna na ale soma? Yan seng ale neketo.
Sep. Wonten dewa sampunan uang penampen nggih. Awinan beli kapal-kapal ngajak dewa mau kolam. Tapi awinan. Dewa ini kayun beli nih. Tan. Sujaten pedalam beli dewa. Pedalame. Dewa kelintang jegek, semalih kelintang wi muda. Yen sesai aja beli sirap, ngalan tua dewa, metumat beli sama aja dewa. Diang lele jumo jado banyak kepulas. Jak bemase kan jak pulas. Madak pamrang meragang desne. Oh, John, beli. Yang tiang kan raben beli ne cenekan. Antasnya ya man pengklut yang pendasa nak ke pompong na bang. Aduh. Asal teketo kan dia orang nak beli. Wah kebos tanah. Yang gitu penuh nasi dewa ne beli sentelok. Ini keto kan jalan. Wah, jangan begini now. Siapa nabi? Gedak pasangan kan beli na bang. Yang gedak-gedak. Pura-pura beli orang metajan. Hah? Dija sudah ada metajan. Hah? Siram atau kentan? Nyen motor ke depan kan beli maka doang. Ini logam ya pera. Lu mamat tengah lu mau. Woi. Tapi Hai. Baik. Mulu demen medaya corak ini, Bu. Asing-asing tindakan pelik. Katung biasa sih nggak mau pungut gini. Nih masih gitu. Pasangan lemot. Dia matur nih orang kelapa dajan. Hah? sirong orang dajan. Ini orang dajan nih. Sirong orang dajan. Ini orang dajan. Siro orang tajan. Iya kenyang lu. Siro orang tajan. Ini orang kelapa dajan. Siro orang tajan. Banget lu mau takon. Dok bahasa ini. Ini orang dajan. Siro orang tajan. Aku. Siro orang tajan. Aku. Serap bangang, serap dulu bone patuh menjadi nama. Beli. Beli keto nenok. Jadi kena beli. Pangseng mekelot yang adakan beli. Nejani ajat yang meliang-liang beriki. Ajat yang tepung-ketan-tepung-ketanannya. Wawu dia ngeraut kan sapu nikah, sapu wawu nih. Nah, jaga aman kayaknya. Basang gede nih nontonannya. Beli. Siang igal. Beli siang bagian kayaknya. Nggak dulu terus. Enak.
bekedon sini. Kengkene cara cicing tampil motor sini akan kelas ya. Nah kengke tu jatuh nunduk kene, ha? Titiang lungsur iwang tu. Awenan saya nasi wang nak kengkeng. Dan bangin titiang malu go cokor dewa medang. Si kepoin si kelam bedah. Ini. Man? Dong sapun bong ke dewa ni gelut titiang. Weh. Raos apa derang? Yang ngiring naik lingser sin tadi ngorang baon cokor dewa gitu naik. Titiang lungsur iwang. Dan uningin titiang palu go cokor dewa medang. Dong sapun bau bong ke dewa ni gelut. Apa? Mau bang? Kentan. Titiang ngiring bawa si anak tu. Nak kengken bos putrang gelak kengken. Ya anak pungketan-pungketanan tu. Unduknya putrang gelah meliang-liang ini di taman. Dan meliang-liang. Pungketan-pungketanan tu. Benar meliang-liang boleh di taman. Ngang-ngok ni. Pungketan-pungketanan tu. Pungketan-pungketanan tu. Nah, cai sing lengoh belandas kita kengken. Ni kayaknya titiang nyerap tu. Nyerap nyen. Nyerap. Nyerap niki tu. Nyerap niki tu. Nih mantung gelah. Ya, dan titiang ngiringang bawa si anak. Ya anak duko ring sikian titiang. Di subar lantas cai ngiring. Ya campur titiang ngiringang sedang rasanya. Sedang itu. Sedang pasel lah. Tadi kan pencing hitungan iban ya. Ya anak niki tapi pungketan-pungketanan. Oh, do mantun gelah. Sane alita. Bener. Niki tu. Nih beragane mantun gelah nih dua orang. Ya anak mantu sane Dora. Ya anak mantu sane Alita. Putran palungo cokor dewo. Nah, kena aja ban cai. Yan kenten palungo cokor dewo dan mipas sarang titiang. Iya. Mau pau lihat dia. Wah. Titiang lungsor iwang. Ungtian sih derang. Atuh nak lingser aja mempalean. Di Haji Duko waktu kapan? Kagapan apa? Salah. Gelah nyingak sama kapul. Ngawi-ngawi itu. Gelah lingsir aja cia maju-maju man. Aduh, nak lingser apa nih ya? Betawang yang demankan salah. Adis yang banji salah jina dia. Cien aja ngapa salah. Nyanyi salah jina. Ne patuh nyam salah nak lingsir suabang. Wah, calek. Yang salah nak lingsir lebihan waya, belah kulit nih, cenderung rasanya cenderung jelek lebihan waya, gesit. Soleh. Salah titiangnya wau lu. Oke. Nih, sepet. Jauh sur pamit. Lah, oke nang. Jauh sur pamit. Tepung ya. Sari dewo padakan buka gitu. Kengkene cara petakut dicaret haji. Yang menaji. Tuanten, ampura yang sekian titiang. Wentene perak pelaksana kade wau sangkanen titiang sani iwang aji. Dadi dewo mau sang iwang kengken. Napi mawinan titiang rada gruduk sani wau. Rehning titiang jadi nina guri, mang nepule titiang melirik kita sarang komak sekali. Omargene dewo ne sangat utama aji. Sedurungnya nih dewo lungo nilar puli nilar api pangmani dewo metarikin untuk rabe dewo nih mau serano ya tuh mau dasar ban kayun padelian menboy dewo man ngadungang bobosan kawan rabe dewo ini kayak sedikit. Nah ya dadi beraji pragatan san bobosan pang padelian kali dewo pangdonya nanti puri cara bobosan das bobosan. Istri sang kali kang awirodo rinalek dineng kertoyogo si renong dewi rinuto nene paduk sana aja jauh Sampunan semenia, bangi yang titiang yang melasan. tahu kang aji datang ke puri nih aji ke puri Ini sebelian bini tunggulah somah datu. Padung lantas listu ayu. Yen rerahang beli yang anen kadi sekar yo moto kali. Di dewo tan bina sekar cempaka. Di dewo sekar sanar.
Patung lantas mupumi muastu paripurna kaya ludinya di. Pidato ketua muda-mudi sangsit deh. Yeneng palung cokor dewa ngemenyanan, Mang Do becek, Mang Do adil makin titiang ngaturin teori. Tong beli nih pertanang lah. Patut, makin wenten teori ampuh makin. Oh, nak oren aja lah. Iya, pang lebih ampuh enten. Puniki, ki tangannya kenang Riki. Tangan bener Riki kenang. Ah, Riki atep. Ah, Ra. Oh, ini mari cocok Ra. Ken, Cocok pas gati ini. Cara sampai saluke nugo. ngawak Eke. sampai salukin ugo. Man. Sing dawangci, Sing. bangkung jubang. Wenten penunas liris matrung baru tekan dua mau kali. Sampun api antuk mano paras paros sarpun ayo. Selunglung sembayan take duane ngedewa ke bawah memadu. Idewo ini tekan madu. Madu ngaran manis boyo medui. Aduh, madu ngaranang manis, gula ngaranang pahit. Yan kentan mabawasa rago sungkan, bau sungkan. Makin tidak ngaturin teori. Yang mekejang parang di bangat. Ratu Agung Putra, palungo cokor dewa, Riki ngadak-ngadak Nyenglah. mangkano. Ratu Agung istri, palungo cokor dewa, Riki ngadak mangkano. Kelai aja mana? Betul. Kelai aja mah. Mikir dulu. Terus. Ben mani jak suot nunas nasi di purina. Napi tunas siang. Longan jak jet lah ya mah. Boleh lah. Boleh lah. Terus. Bye. Aduh. Dan cara kepasilan peragat nempel sing di belas. Bi, ragu dados rabi alitan kang yang ngalah. Nengel sakit kan buang. Lah buahnya raben lah udah aja urusan. Ini ada keuangan nih, nah hitungan. Ongkit. Ini nang dia ngelar-ngelar cara dia langsung. Ngelek-lek orang samar ku peteng. Tapi ya kaget ya. Hidup aku putra karma bawasan ngiring-ngaring itu lan saksiang bareng-bareng. Beli. Suba aja selesai ring ida dini dipuri. Benar. Sakwala tiang jednu bengong kan masa tiang nepoken beli. Buat kejege kane bagus sih mesanding. Saja beli. Ya rabine buku dadu ya naliang di suaragang. Ah, Waluyo ane alitan de dari nilutama. jegek Jege. Ane doran de dari Suprabu. Masih jegek. Masih jege mongkek masih de dari. Beli. Dari apa dia beli? De dari ot. Oh, jahil sana beli kerjaan kecewa tiang membeli. Nah, itu aku putra. Nah, ya nida aja caranya. Dia naliang di wayang Waluyo Sang Arjuna. Bagus. Beli. Bagus, kalem, ganteng. Aja beli. Len beli. Aduh. Aduh, makan siap tiang membeli. Yen beli caranya yen beli. Ian belinya ala Kresno lagi guys ya. Gadang kulit Kresno. Saya nggak ada kulit Kresno nih. Ken. Brunmon. Doya. Dini dia beli dini. Aduh, nyela-nyelagan nyunyil itu. Dari what unyil. Aja nih yang bisa ngalah tongos. Para kanduene ngoren dia didu ngoyong edan dipun. Itu selaga masih jak bang. Itu mipet bang ya apa kabar? Merah asa ragane. Awak jenik bisa ngalik tongos. Do itu nyelekak. Kengken yang didu ngoyong. Yang itu nyelekak kadena mincit nasi tawa. Oke, tuh dia beli. Dini naik lakon matimpo wak penyeruan. Sing tadi memade-made gitu barang-barang baju jok. Riki tuh. Nah, gitu kan luang tuh. Nak kengken itu ngang beli tuh. Marat yang itu matimpo beli nanti bilung masih beli kemong. Bukan mau potret. Aduh, sedang luang nggak beli. Pandawang gobo, kan tukang potretnya Aduh, beli. mongkek, sengkalo tukang potret. Aduh, segala kengken beli. Dia kodak lilik truk. Si buang ngepotret, ngeren sama. Ayo, ngarek cicang, ngarek sambal.
kecutat beli sing lantang raos ngajai dewa. Mapan dina jani dan urungan silakan dari dewa maka kali. Maka sungsiwan lunas tambah. Rumadak melarapan di lunas tambah. Si dewa petuang rumah ke kali. Ya dengan sapun itu dirosang memarki panggilnya. Wonten sapunang laling ya. Pasti tiang penghargaan ini rumadak lah ke kali. Bakti mereka ke pemerajaan aku. Bang yang mau nada bang bandar dia. Ledang dia hujan tersan. Kewadan mau agong sapunang suwe-suwe ninggal di desa. Bori kali aja bos beri mau agong ya. Yen semut tete di jemati. Padamipun semut. Wantah ring genis eduaku. Memanis-manis saja maregelah. Pamakas kapinang madon gelai Chandra Dewi. Kewala ya seng menyet dengan matra paman. Kengken manian tegak dini di Puri Sinduraja. Iuk tene sapu nabrik ayon cukup dewa. Kengken ya semayan paman marep kapinang gelah. Hah? Kumanti mangga sida cukup dewa ngeraja kang ningkang rikiring jagat sinului po. Abesek tor maneng sida gelah memungkul karan gitu. Betul. Daja memungkul. Kadirasa jureng seng bakat anglas somah gelai lakar jangkut dan gelah. Nejani kene sanbat paman. Sepalan pencengah kenah gelai. Badengan jadi wicara nih. Badengan sapu nabi pun iki. Somah beseng bakat anglas jangkut dan gelah. Ngudiang uber neseng idang lakar roh gelah. Paling melah kesugihan ini di Sinuraja lakar jangkut dan gelah. Jalan. Cisidang sekebedek. Aba kamu kepuran gah gua rajo. Dewan patodien kemana mau tamu pisan kayun cukup dewa. Itu banetlah kesugihannya dini paman. Di itu pang rasa kapinang raja di Sinuraja. Pangidang jeng ngesep di bates lah paman. Rina kalian itu maraglah deman. Ciciang pacan mau sangke duaku. Yang subah sida misi aman abden kayun lah. Kenah apa paman age marap kapinang lah. Sida banlah lakar ngisinin paman. Lakar kepuran baru nah. Terus. Nilapuri sangkan wilayah di dewe. Ada lantas abine I Chandra Dewi Jermelo sing lebihan dalam peminake lamun songko kakek praga. Ngosuria. Lihat suria kiken. Nyeng. Macam-macam. Sapun api indek pemargi nih mungkin. Walau ingatan dekat belah marap. Yang bener lakar musiwana, do bener nengil patut mendengaran melarapan bergending. Inge. Mapan alas itu ada ngelahang watak Wenten nge. Do tujuan itu sing ada lain. Sapun api. Buroni yang nyamping penjalan di raga selamat. Gendang. Nge terus. Gue Ageng pisan Agung suryane pisan. Toyanipun ning nirmalu. Pekantenanipun punyan-punyan watah rawet pisan Agung. Pemekasi punyan cemarene. Inggih patut. Rita kale kampahang penangin Sapun api. trio Inggih. sat make nyangru pengraplah. Sayu wakti. Dados wenten andus.
Yen manut bacakan Tri Permana. Inggih, sampun napi. Yen ada anu sinah ada api. Inggih. Yen ada api sinah ada nenongosun. Inggih. Sastra maosang yatra dumah tatra wahneh aduh aku. Dados mlebu miek. Palungguh Cokor Dewa maktu minyak. Tadi saya mau balik metakon. Inggih. Sing cai ngabubuh sakit. Dan didang matur. Yen kene unduk Inggih. Yen sing kulih kelanarko ni mirip pesrama. Kayune mangken. Nih nyiri anak lingsir nyuri suwana. Iya. Nah janilan kata saya kemo. Yen Iya. sakit pesrama cek tangkir nih. Inggih, durus. Sedurung di yang ngatur aksi muik semak-semak tekniknya. Semah hideone sebatang. Kewala di depangannya jani kagiat saja meme. Mapan meme subo medawek tu. Sing keneban meme ngingatan yen pakodan jenengin. Mami tang lukur matur sisi merat Sri Begawan. Di tiang boya wenten sios putran sang naderatu saking Sinuraja. Mungwing wastan di tiang wasta Raden Wisnu Mukti. Dadene dewa putran sang natorat. Raden Wisnu adane dewa nini. Jangan ini logam cang mat kan cang cai. Nye. Ye, dadong mangku. Sajan kamu. Kita yang Begawan. Waksang. Idewa ngelah parakan. Kuana makin ampura yang sekian di tiang. Kuana di tiang menderbe parakan yang tenuneng matur Sri Begawan. Memang ide kapen pakodan jeneng. Satonen kaireng tangkele marap kapin meme make pesrama. Tutoren yo malu. Pangsing lantas cara busa. Rasne sing pantas peswang lantas raos sama dini. Matur sisip mametang lugro di tiang ratu yang Begawan. Pinirin di tiang luksur iwang ini kegaduhan di tiang sanewawu. Napi mawinan asapunike. Pepamit di tiang saking kuri baca ngungsi wanone renan. Pepamit di tiang iring ideyana. Nenten unengen di tiang rengklangan wano wetan pesrama. Dong sampun cacau atur di tiang luksur iwang. Nyenda dene jeneng. Di Jawa parakan di perak, di tiang puniki nyaman di jalan logam. Cai menyamong aja dadu. Wadah patut bisa. Perak. Ingin di tiang. Dang udah kedo dan di bener matur marek kapening meme. Meme subo tuo. Subo merago putus. Termaning pangangon meme ne makajang soroh putih. Dona meme aja ke mencenik-cenikan. Yeneng mane puan. Nuju nyen ceneng lakar luas jor. Yen sing beno nawa metako nae beno. Kingi di tiang lungsur iwang. Sapunang surut-surut pepicu aja banyak lintang nama tau tangki lan tiang Begawan. Lan bareng-bareng di jemlas. Urus mucaner ini anak. Dadi buko tumene dewa ngerauhin meme mai ke pesrama. Kaireng ban parakane dewa ne makar wong. Mirepane ni gumanti syarat lakaraosang ya to tunas. Matur ne jani. Medaging pisan sekali bocana duwe. Raut di tiang tangkir ngajang gumanti pacang lungsur tamu Sri Begawan. Rening di tiang puniki ke bawah sungkan. Kemauan sungkan di tiang sios. Sungkan sironeng mana. Napi mawinan di tiang matur kadis sapunike. Duaneng sampun suwe di tiang merapian. Kantos kekalih soma di tiang. Kewanten rau mangkin censide metuang putra. Punika mawinan di tiang melet nakin ini kepuniki. Disubane meme mirengang kengken natur dewa. Kangen saja meme. Dong kanti dadui dewa ngalih rabi. Tonen masih ada sinalir tunggil rabi ni dewa ning ngadakang pertisen. Nah ne mirip sebuah pedoman lacur radan. Kewala pangideh memene. De pesan dewa lakar nyesel kapening dewa.
lantas dewa tangkel marakape ning me. Mula tetujone lakan lunas tamu. Disubane padet lak kakang memeragane dewane pembekal. Idewana sing sungkane. Raris, sapunapi ti tiang puniki? Ini yang bawa sanksi Begawan. Idewana letah. Sing tane dewa melukat anyuci laksana. Do mawanan betare ni dewane. Sing kayun malingih-malingo dewa padane dewane ne. Nggih. Duane ti tiang kebos juntake. Mumpung Begawan slecer sikian ti tiang. Ijine ti tiang pemarkisane patut. Mau nebeci kandung ti tiang melaksana. Ne jani kene berde madaya. Ngawet jani jenak ki dewa dini di pesraman memene. Bersihin ragane dewane. Dini di pesraman memene ada pancoran solas. Ditunya ni dewa kramas. Dapang meme di pesraman. Nada bang bantan pawintanan ni dewane. Sun mawintan mana lantas nyumonen laja. Patut lantas nganut ne madan sisyo upun ayanot gitu nih. Jeneng wataka disapunika pinaku gerugar di tiang lungsur tamu di tiang misadir. Dumadak-dumadak situ di tiang laksana yang sahanane tidak Sri Begawan. Lan ngasih di bareng-bareng pemakas cai para kana jadadu Ya. dengan Gus dan cai deh. Wawu galang mana dijayan terus dan pernikahan itu yang Begawan iring pikayune sade mangke. Wala inget ah. Nggih. Sewanengan ti ada di ini dari sisir. Nggih. Melang lajang ngeraos menganutin ane madan sorsi nggih Pak. Nggih. Ben besik. Punapi. Pitat kala naik lingsir nyuri swana. Nggih. Ingetan manut masih pesuecan itu kelawan batin cai ini. Ingetan singa aturang ayah ngalap bunga apa. Inggih, inggih, inggih. Ingetan ah. Nggih, terus. Bang kupingnya bener. Yang makan dan sampi bunga kemarin. Tata titi siapa? Napa lantas mau keladukan, oh? Yang latihan dedon ke kerja, dedon tengok, bisnis tengok. Oh masuk bisnis Pak Suge. Suge liunglah kompor nak kenang sidori. Mimo hangklong bedek. Cenir. No, cenir gabluk kenang banjare. Sosor jadi di kompor. Zaman jani yang perlu Suge. Siap bulas. Bikol mengkeresekan karena rampok betul. Yang bola aja tenaga biar nilai lipi. Sing keberatan nilai babi. Weh, udah ini apa panggung? Limo panggambar, bungut pangmunyi. Nor ner dia menggerandung-gandung. Gue ngecek tuh nangal jajan, oke? Ngajar cicing sama jajuli lah, nas. Cak.
Tadi siap. Hei bangun. Cacak masyarakat Samsiter ya. Gede sambil bayu ni main kebun kebeleleng ha? Ni orang edang cak mai. Masyarakat Sangsit menunggu penampilan drama ngelek-lek ngebecak mai. Pangsing raga mengundang masalah sejauh bumi menghibur masyarakat. Kalau memang masyarakat menantikan drama, hiburlah mereka dengan drama. Mengenai apa? Jangan salah langkah, salah penampilan seorang seniman terhadap masyarakat mengundang masalah di zamannya anu keco. Wah, guys, nama-nama lek hati ya. Yang buat drama, dengan ken-ken, mungkin kebudayaan khas Bali yang digemari masyarakat itu kita tampilkan. Anda sebagai penabuh, saya sebagai penari, kerja sama yang baik, hiburlah masyarakat, jangan mengundang masalah, kita meninggalkan suatu kesenian. Yang ken-ken nangro panitia ini di Sangsit. Ini yang pemain drama melinggih serang sami. Tapi senengin, wedang manis tapi wedang pahit. Dan lek-lek wedang masam lagi. Yani beneng edengan kebisaannya salah-salah bener. Pangsing eneng lek hati bener. Manseng deman jam mulih kang iban apa kelek-lek mai bener. Lumayan ramai dah. Jengah ibu abang. Bangsak. Dapur ramai deh, semangat kan bujang. Dapur drama ada dia, no. Banyak semangat. Anu, kira ragu mana masyarakat. Dapur drama ada doang. Dia ke batu, nih saya ngempuk nih saya. Nih jelemong ngomong nih. Kadang apa kadang tonyong mata nih. Oh, sudah dikerasin. Bisa cang analisa generasi muda perlu kita analisa. Tahu kan? Para penabuh, ane kuning-kuning, giginya belolotan, dan mesikatan. Mang dah becek seseolah kan drama nih hiring. Lurus, tabuh kang drama dua ini. Yang jadi aneh, lungan batako nih sebang asing. Kamu jangan. Paman jam kerja. Gelang ide kan paman donya paman biak-biakan paman. Namun untuk lah bisa ngomong paman. Terima kasih paman. Paman sekan gong mererian paman. Sekan gong mangit-mangit jadi nih. Gamelan raja. Ada raja belolotan ke gini. Marah belum gamelan. Saya pun nyong-nyong saya. Gimana? Nyor. Dia lucu nggak sih? Cuk. Kalian Ciceng bangsa. Oke, ini benar cicengin emles ya, Kang.
Ulang cumi terus sentimen ya. Emang sendeman. Omong, tak sedeman kencai. Dari depan manis, Anda berbicara. Dari belakang mengukir punggung saya, remuk redem. Bukan itu yang sarapan ngerti. Ini ngoreng ngesekan tuh. Pangseng bener seke bener entasang pangseng kulih bener kengke kan. Rubah. Banyak komando, banyak kepala, boleh pilih-pilih. Yang mana baik kita laksanakan. Kalau jelek, mohon maaf, tolong buang jauh. Rubah. Kamu berakan, kamu raja anu, kamu ramangon. Awas. Aman saya bacuk nasi bang saya. Panas tenon. Sakit gede baik. Yang orang tahu menir. Rago orang kamu jauh parakan bang raja jangan. Dolar aja Pedro boleh kayak ini. Rusak ini. Terus berapa sih? Nyeng urang cekong. Nyeng urukan yang tadi lajeng tabu parakan bang kena cekik. Bener tabu nabi. Tabu raja. Oh ini nadu medan tabu raja. Benar. Benar tabu parakan. Benar. Dugas tabu parakan nyen besu. Gelah. Nyeng urang besu. Raja. Sing lagae kayak gini. Lenan makai rago berdua, nak itu gen dimpal di mako. Celeng, apa nih? Kadutan. Ngoyong aja mas. Ada dolar. Cak. Lar. Sudah urep cini lah. Iya ada nam lakon nying macam orang sendlah. Manying sang yang dikesan. Kadang. Ya. Nawagang. Ini wantaledang pini becek bebawasan. Ring dija kekirangane mang de becek. Ando nyangre ring banyak. Kai matot limore lo suah saya ngomong tenang. Pada tenang mah. Oh jangan. Tupak kulon paduka batara di diang aturang canang kopek sari katur yang paduka batara meneledang makin paduka batara. Si sari. Boleh dong malu sari ya. Kada nak misi sesari. Lu komando.
atuh pakulun par motor di tiang aturang canang kepeng sari. Pesesari Rp1.000. 1000 sesare nih. Beli sate kambing kudu setali apa nih? Awang ada sari. Inge. Liu aturang liu tunas ngerti? Inge. Aturang sesari Rp1.000. Apa mana? Liu aturang. Liu atur liu tunas. Foto. Matur kene hidup taro. Nggih. Kaliu atur janjani. Nggih. Ben mani sakit metajan pangcang menang. Nah. Sata rupiah, sata tali itu. Oh, 200.000. 200.000. Uangan. Nek sata sekat. B50. Ben mani atur pangcang tajan menang. Kan sasari kok udah muncul mundil. Aleng banget di mangku cinya. Untung toleh. Aing ratu pakulun paduka batara di tiang aturang canang kopek sari. Pesesari Rp251.000. Mang ledang mangken paduka batara maosen panjak paduka batara. Kawen canan puniki LPD mang do terepi mang do kerja rahaja kawen canan iki. Itian unasa reng paduka batara meneledang. Weh, ngel malu. Inge. LPD di Jepang tepi. Ai iki reng sunset. Yen LPD tadi pang tepi, yang penting masyarakatnya tepi baru. Inge mantap daging paduka batara di unasa mang do kecelan cara do kawen canan. Yen boliu sasarene jek le anu ledang betaro. Inge. Jadi betaro ke berangkat malu. Berangkat. Temu kanu kamon. Jak maju-maju man sih betara. Nah, mau zaman jani jek kejang takut ke betaro. Oh. Ijo betaro kepung. Nipis gede-gede kengkena cara ngedung. Mas kangkong 5.000. Kene nake Mungkin buka akal. Ini 1.000 abo. Ini aneh 250. Cang ke warung-warung. Buka rancang. Aliang 5.000, aliang 10-an. Aduh, Oh. Oh yang ni body ni. Aman kepuan cang sedekau. Sehijah-hijahnya. Weh. Kepuan jangan yang ini cang singilan timpal apa mas yang ini. Betaro aja ini. Jadi kini caranya gedung di atas kertas kan? Ngaskan gong bang 5.000. Cai 40.000, can 60.000. Iya. Canda setali. Bro, tadi cek sumenial sen lah. Neng takon dari pintonin, contuin. Oh cobain nih. Lama saya percaya coba, apa mah? Obor nih. TV kompor ada 2 pun. Kemudian nyentuh. Ampun majam. Ampunan abu api abas gede nyalan pun nyalan iki. Tahu pandai cara pasar Bado. Kamu api sini. Alik. Masa kebos benar. Ngalen deh. Dosa kan api nih. Wah. Jenis kagene, biasa bertaruh aja ngapi. Bunuh.
polon je. Jenang kene aku betara. Mesti nyulap polon je. Dek itu nang udah kerja nih. Makajang seperti ke Subakti kene dia betara ngerestiti kene dia betara nunas rajang kene dia betara lek-lek aku betara. Mangin engken. Nunas sampura ring iderane. Nasi wang. Nah, bakal dicang motor ring ratu-ratu sareng sami dikiring mangsit. Weh. Sangsit. Sangsit. Oh, sangsit. Wah, maaf itu. Nah, bakal dicang ring ratu-ratu sareng sami dikiring banjar sangsit. Ditiang lusuri wang. Ditiang aku betara. Guput atau ditiang. Om Sandi. Oh, swastiastu. Rar. Ya, Cida di apa aja? sing dawang. Bojok Ci, dari para kanci. Ya, Dari para kanci bojok. oh ditiang diparakan bojong. Yang ditiang diparakan bojong, atuh kan bojong. Wih, Nah, raos. tadi dari parakan, kengken tuh dari mana parakan? Oh, kenten. Benar. Ken patut nih. Mau bersih. Mau bersih-bersih kedas, marah kelamedas. Oh, durang mending bersih. Oh, itu nyaman. Ngelah mata, cai. Lah, Dong yen suka ngelah mata, apa not cuake? mencing lah mata. Ni jelema inyon ngajak mepetau. Jangan nyono bucinyo. Hepan aku bok ibu. Cipan aku bayi, ci. Nenek malu. Yen saja ngelah mata, antas ngelah lihat, ngelah cai tolian, apa not cuake? Tong sampah. Awak ngelah mata metolian, apa not cinake? Tong sampah. Setawang si tong bajel yo. Apa ye? Kayang kebungut lantangannya lebihan petel. Bungut dobok wangan petel. Apa ye? Kalau kengken hidup coba deh. Kayak gini juga kengken. Nah. Karuan. Kalau kengken hitungan cine. Mau itu anci kengke. Ketagihan muluk batu mata cine. Oh, jahit kau ulu mata. Mata kau kena udah mata ulu kita. Ini cai tukang uluh mata. Kau ulu mata. Mata apa ke uluh? Mata pinang. Mata pinang. Blok cik. Ni kini aku. Kene ango. Ni adi ngoyo. Kena. Kene ango. Ni uli baden. Mene apa sangsot? Tak. Pak. Ulang wak. Weh, gini nih. Amun paling yang gini nih lu bede. Nih, no. Hidung kayak ngoden di sekitar sing nama. Hei, adi orang. Korsen hilang, kemana kene? Kene. Konsentrasi, asal babuyar. Wah. Awas, hati-hati. Weh, si kata kau ngomong. Yen bilang konsentrasi sini. Itu kejagur cagi. Angkawa lagi. Ya, ben pidan tadi kau nyagur. Ya nyagur sampai ada. Sing yang berjalan limone. Subodaya nang wake kewala sama hitungannya sing bragat ben siap. Sing ganti bakat penuhin cai wake ngadap kaya nenek. Nabe, tumen tepuk bon makelo na sindang dawang. Ini tumen dapat dua aja. Masa sing dah diajak macana.
Ya nyaluh. Aja nih, udah mau kelo sing tepuk, nyen sing rindu. Pada tumben tepuk, masak sing diajak macam. Sayang duak nih. Ada manja balik. Males Cinawan. Aja nih dong. Kene mah. Mauan wakil lah tengah pati agung sangkan cengceng kacang cai. Wakil midap di madan baksin gara pendekar wakil. Pendekar. Ian sajo pendekar. Ane maro jurus apa dan itu? Jurus ini kene nih. Jurus ini wah. Tom adan jurus si kunyuk memetek kelapa. Alias Sultan Suki. Yang mau petel celemah, kurang benci. Putra tawang. Si kunyuk. Si kunyuk. Longsor kaki pungut yang mau orang. Ini marung pesilat. Sud nyago rulung ya. Maksud apa sing bakat ancam? Oh gitu. Ayo. Kena wakil nampi makan Lawan. Mirip cai bubuk makan rebut. Ayo kan. Seng balu kita ancine di peson panen dia mulai bakal papas. Lawan. Kal kengken ngape? Kal kengken. Ya. Macam sama ngasup dari dorong. Dongelah pungut cinagih ngabata. Ni mas abatnya. Wakil apa cai? Lan. Bertawang gede main sini. Siapa tak ngeseh? Nyen lagi zaman di. Yo, Bo. Yo nyen. Senawang. Gusti Agung tenor. Pegung di jodoh. Partai Haji ni nyara kau di sini raja. Das makan sapat. Gue nyanyi kene Gusti gelah. Luna siwang bener. Siwang. Oh. Dekat jauh mau jarang. Mungut ione gitu loh. Sangkam dane gitu lah. Cangkem dane cara jet siap upen. Engken jadi open. Saya nggak upen jet siap. Ini jet siap upen ini. Iya ngape kan kau mau pecah kengken ah. Nabio dan mamanya galak men. Mami calu bro. Mami calu bro. Dagang mendukung. Jagonya latek bukan cai. Jak latek. Apa dagang mendugdog lar? Ada kan ada dagang yo dik-dik. Kan mendugdog. Mendugdog. Mati kucet nih. Oh. Nyen sama dagang nih. Semang Gusti Rawuh petangkiri landuk titiang. Menawi wenta ningai nggo dicang nangkir ing Gusti Iwang dadosi cang suriwang Gusti. Nabi wenten mangkin durus-durus. Ya, bener bakal tangkil kapan sesunan cai Oh, le. di udah nak agung. Ah, Jadi tumben mulai main ke goraja nak kengken. dia ngaco langsung ada pasal. Nyen micang mama nyen. Saking yari sana melingin sinu. Aden belayayu. Emang segar ya disekar. Pemangkinan kenak yari. Meri membuat san sih. Lar. Kang. Ngeci ngaco cuma belajar nih. Hei, mau balik. Balik. Mau. Ah. Surat mau balik bojok. Oh, sudah ada yang balik. Oi. Alah pengkolan marga gede ini.
Aing likatnya macam mailu-iludan Raden. Lo nyaman so, nang menang macam ni. Mana benda dah, mana benda tu? Benda siapa? Pados si sing bisa. Ngendingan ni, Kewah ni lah jen. sastra Bali na suka Om Swastiastu. Ada. Ada ikan ni? Maro munto baca nyang kena macam. Ikan di sini makan jang. Om Swastiastu. Beli agung di gua raja. Lungosan ke sinu raja. Mapan semeton beli lungo kalase unas saja unas tambah. Jani ada rapene kayu beli ngubiak. Jadi Cina malar. Bisanya kene juga dramane masih. Masing maco ben jago ngelapuah tenas jaman ini. Oh jangan maco. Paman. Sina Winayan ada yang gelah. Tiadi nawang geladon Kenny Chandra Dewi. Berjalan Paman Malwan. Gelah ngetek dulu. Mang don encen ketangah pengwinayan. Nggih. Lendang si jam pamit aku. Giring saya. Sambil mau ditengur. Nggih. Boleh. Jalan aspal. Di sisi jalan tekan bunga do asri sana. Yang di gua raja tios. Engken. Jalan aspal. Benar. Di sini jalan teh cicing kan, Pak. Kalau orang yang mancing gotong royong. Oh, mana motor royong. Benar, gotong royong. Bro. Ditiang. Ya nak istri kalau jadi mirip yang ada di Puri, lanjut di taman ojo. Ada muda yaner, ada hidayah. Gini. Jadi newe ide Puri, men raben idewane di jauh. Ampun redahan tiangku, somah ditiangkan ke tengah ngalas cuman. Nih sajan, menyetang di tiang sambun. Doa di tenggejut. Raben ide sing kalau dia rasa. Sarap macan mati. Jadi niki bukti nih, niki bajane logam. I logam i perak mati, caplok macan mati. Ya senemen ngai-ngai. Tadi soleh bidolan. Soleh. Mati, caplok, macan, mati. Wah, Masa sing ngerti. macan semua mati bisa nyaplok. Wis ngerti yang ngomong nih. Belum. Ini kan bajane logam. Logam. Iya mati, caplok macan mati. Ngelakang rausnya Dia senawang apa nih? Makin tiangku. Tapi ke yuk yang Sajang sampai hidup di ke bawah. somah ditiang. Ya dengan sampai di kengene Ya kamu. Idewo kamu sarap ke macan mati dan ini di Puri. We, dah jom bang yang di tiang. Di omna liu mekejang aku sakti mekejang aku wanen. Nyai kemu caplok ke macan ngantek kaman ini telam dong amah. Oh galak macan. Iya, macan galak, bungutnya misi gigi. Nak mulai dibungut nama gigi. Beflejet dong kamu gigi. Betul.
mani beswang ya. Ngeling apa jani ben mani marah meswang ya peninggalan. Jangan laling modern. Meneng ranang bling-ling tu apa beli? Gitu. Gitu apa? Jangan orang ngeling ke dia. Aduh, lipan ini. Oh, barang-barang kau ngeling ke. Barang-barang ngeling. Orang sedo mati. Sedo mati. Bingling. Gunling. Bingling. Bingling. Bing kau ngeling tu. Nyumunin paman ngeling. Ngebang lah lagi dah tu. Ngidiolas kelani jani gelekang ngalu lagi paman. Sing betak penulian lagi dah tu. Oke, dah kena tenda. Sujatine neng ranang paman ngeling buka jani ni apa paman? Kendan tu. Kengken paman. Sedan ni mati tu. Aman sedane mati ke bingkil lah, Boh. Apa kau bingkil orang ni? Sedan mati. Ide dua kong sedo para kena mati bojok. Wah, maru sedan ni mati. Jani bojok. Tadi ton beli dewa jek bingung. Ngage kalah sejani sedo tu si dewa di alas. Nyen dipuri ngayen diagi. Yen nang kamang beli motor dewa di yen sopirnya mati. Ngudiang motor bor-bor. Aliang sopir serap. Panggenep setoran den. Motor namang ke Oh iya cari motor namang. Makin rintiak. Doneng Yupi blog di tiang kelintan. Di Pradene Wenten mana di tiang pacang rara sopir serap. Di Jaman di tiang rara. Beli dari sopir serap beli. Dia kok. Manes Yuki runtuh bos beli ring sekian titiang. Belingin harga mayang titiang sekali motor sopir titiang sampun enten kari. Semalih biar sepacang nyerap sapunika. Cagar san mere beli motor ini kinyak pacang serap titiang. Nah, ini mana motor ngerti nih. Buat awangnya super budu-buduan yang dia pangerap, pangkung ngoyong babaro. Jek semangan nyerap lagi. Gendingin, rayu, ganda lagi jek nyerap semangan. Chandra Dewi jaga sekali bulan Adulong bali sangsara Abali hanya dia memanja dan Adi mungkin jaga saja Adi Niki bungkong baline ami Abang cisna trasnan balire Adi Nyebar ya? Rangan nih penyanyi-penyanyi dari kota gitu. Ngangop ya sing ngerti gendingan. Nya sing ngerti. Nah, sing jawaban gitu. Dia merasa kecewa bener lo. Belajar bener megendingan. Dia ada guru. Oh, tip beli yang bedek lah kau radio beli dicenekan. Oh, udah 9 sore ada lagu-lagu Bali itu. Yang nembo bisa lagu Bali. Jangan ajak luas konser kengke. Radio pas mall dah. Man, CD beli. CD. Ane ngenang-ngenang di TV nama gendeng dah. CD, kena ke CD. Dom li radio, dom li tip, dom li PCD. Nah. Nih Petro aja main, ongkon ngorin megendeng. Yo kon ngajain, yo nak ngelah persatuan kini. Orang men. Lah gerup. Terkenal. Adanya canting campling. Canting camplung, ada ke canting campling. Yang apa bisa mungkin ajak cang luas ke desa-desa. Oh, masyarakat kan lagu-lagu Bali gitu, kita banyak lung. Dah basajom nah bongan sombong. Beh, marah bata bisa mengendeng ngomontor dua gong ajak nyaman baeng je gede jengkokan dine. Bas malu-malu nuga timbang, marah nak mesedekat, marah nak mesaput dak ada dingin. Marah nak nyongkok dak ada nang WC konen karuan. Oh, konen karuan nyongkok WC. Konen. Mising lah semua pler-pler kan. Bung mengendeng ngarang Yunan tutur awak cenik. Yang bisa edeng pandingan cang gendeng anu. Yang nak bisa mengendeng jajak luas ke desa-desa. Bungan tuwong bungan maduri. Tuwak je mengendeng. Meli adang dipakan luk-luk. Bah, jauh li sangset toh. Iya
beli. Somong je. Jenang beli ne cara kulo. Ada. Mau suluh di Banyu Berak Kang Wangan sing beneng lah meka Pang Tawang goboy awak cara kuluk bengil kudu barakan sama bulu kita begoban di Pang Tawang di kel Siap. dajum. Awak cerik mat bat. Nyen malona sombong. Orang cicing kudu barakan. Ja. Bes ngendah menghina. Nyen malonan menghina. Manang megendeng cicing kudu barakan bah pungkat nes ya. Oh, bah pungkat di pulas sa. Bang bengong. Awak ge kadang Edeng gendeng nilung. Nilung. Oh. Yen saja bisa aja geras kita Geras. mending. Nah, padimang ba. Hei. Jamuran ke. Jamu Abu Nawas Kobe. Bino kide tangkolo kopi biko Kobe. Ongke Rio Kobe. Wah. Orang dengan jatuh ketika Weh, tuh gendeng nak kangin tuh. Mara cang orang kangin karena ini di Karangasem, di NTT, Kupang, Ende, Atambua, Flores. Oh, Saja dong, Sora bisa pegang jadi. cabian kangin nih yo lah. Oh. Nyaman cange. Nya cocok yen gitu. Cocok Gendengnya uli bagian kangin. Jenang ya masih cara nak uli bagian kangin masih. Ken. Din montos selam kulitnya jeg badang kotot. Apen badang kotot ada putih nih. Apanya putih? Gigenya aja uban yo. Main dia ngangkat mar badang. Edeng man, Bang nak, Bengong ya. nak buang gendeng nih. Ayo. Nah, cangkem gendeng. Halus manis bibi hati memamunyi ngae ulung kena menyayangi sekadi toyo ane memargi geling rasa sulung enggalan bakat mengugung. Weh, mau kebe canggih galang gendeng beli nak kengken tuh. Nganyam, nak uliang sak apa mula ulian sing bisa. Yen montu mare aeng je promosi ya. Ngelah persatuan grup canting campling. Selesai konser. Plong! Siap! Siapa dah diajak kompromi? Tuh nih semangan Juman sama lo apalang gendengnya makan benang igal main. Canang uling semangan, sing siap-siap, betawa ancang ibancak kang igal ke sangsit, sing siap-siap bungut cange. Oh tuh nih bot apal Juman. Bo. Jani adi bisa ngesap. Tadi ini di pekan sangsit mererean tuh Beli udiang mereren di tuh beli. Meli bakso. Begitu? Bekato dagang bakso nyongkok mbah cawan sing metlano. Itu lek-lek noleh dagang bakso rumah cawan semut lana, bro. Dia ngano liak gemrong. Do toleh, ha? Aman sing toleh cang sebet kena. Beli diolas di. Buen lantaran beli gendeng itu Ben, manis sajan beli. Ngidiolas lanturang buen bedek paman manis sajan gendeng ibu Kayang. Lung. Weh, nyen kajang orto tuh ben luang-luang. Manis. Udah dua agung istri tuh. Manis lu. Kadi kata badu ini punto sakit rasa yang beli di tengah mareng rasa beli kegeng pak ukuran kena kejangkit oragan beli nih jani. Oh, naknyi. Ben. Malih tu. Ben dengan tu. Ngelah buen gendeng beli. Macang ben telung keranyang dengan. Sajan. Main. Ih, sing medaya Ben lung ada ben. Yen gitu ya, ben mani abang ben telu kan tiang beli Kang Wang tiang beli. Di ngigale di sunset. Nasi ngapi sing dini dijaja ben mani ngigal itu abang ben. Dong abang keto cani bang gendengan ben. Oh, jani beli. Oh. Nah beli. Padang ngarit amah godel. saja nih sangkaning dua bisa aja paman begini. Ya. Kengke nak gue ngesap. Iya. Padang ngarit amah godel. Meli bawang di bedulu. Bejo masih uli dini. Nyewa motor. Bajang cenik
jegek ngondel. Berjani merayu. Kenyataan. Beli nawang sing mau bulu. Luar! Cicing kita belum mundur. Lu aja maju ngomong. Nak ulian memunyi bisa ngelang musuh. Yang orang di pasang ngebulu. Ini nasi gedak ya dia. Pasti gedak. Tuh, Bos. Nyak ngebulu nas. Nyak ngeteng gedak pasangan. Bang Tawang ngebulu di kenceng nih Pak. Ibnu rakonin. Hei. Adi Chandra Dewi sayang Dewa di beli melak nyerang Dewa ini Dewa jani di Mangkin dia. Sedereng beli ngeruntuang wacana ring sekian. Napi ke sampun kayu ning coba kenal di iya ning beli sampun pawikan ring kuwena nanti tiang. Di tiang puniki sampun dua sampun maduwe somah sampun larangan ya. beli suba nawang Dewa suba tua suba ngelas sama suba larangan kudang tiban merabimi dasar tiban suba kudang lekat jejak buntut yang beli aja merabi di Goraja dasar tiban selai gen di panah Abulan bisa limo-limo kenapa naik? Abang kaden bangkung. Cara bangkung. Sampun nang jekan ros beli sani mabawa sampun iku ring sekian tiang. Di tiang sampun rumah sering pokodang kantos mangkin dan sida di tiang orang pianak ring somah di tiang. Kiwanten mang udah beli pawikan pianak di tiang nenten ngelah wenten panjak sani sayangang di tiang dia. Banyak nih sayangi doang. Inge? Banyak kan racun-racun, ane tiwas, ane nisto. Yang di Goraja saya ada banyak racun. Saya ada banyak tiwas, mekejang suge. Jang suge. Paling bedeng lah tanah 10 hektar. Ngelah mobil, ngelah motor. Oh. Jang suge Tawang. Motor atuh lagung. Beli aku. Sampun nang beli bes banget bangga ring kuentenan bining kayu nang beli sapu sira sekian di tiang. Ya dia su somah di tiang riki lacur, kiwanten tresnan somah di tiang sani jaman. Beli tresno kini Dewa. Di tiang sani ten tresna ringangan bining. Chandra Dewi bangsatnya. Cara bajangnya. Jangan metakon kenyai. Madonnya lijo. Uli Goraja aden wakene. Patenya lijo. Uli Goraja pate wakene. Yen wake maksudnya aja nih nyeng wirangin. Sampunang kayun red lagung. Sampunang. Beli aku. Ya dia suasa pun api kuentenan di tiang hari kering puris tindur aja. Nenten wenten sani pacang wirang ring sekian di tiang sudah tensuko di tiang ringangan. Beli. Sampun aku matian sampun ini. Memen itu ke memen. Edo. Kadang diang biang nih rao men semeto nadu nih rao. Jagseng kenapa ngingetin lemah? Kan ampun suwe adu merabian Riki nyen kenung mengingetin. Dua aja saja. Ipidan lawan jadi nak melenan saja. Bidang kan jenik alit. Hah? Di tiang aman adu. Tugas seklanu cenek. Nggih diman-diman di tiang adu. Sing dawang pedang poleng. Cing empuk lah. Tiang ampun. Ten agon tlano adu bidanan. Makejang bukan di tiang. Dong ada tepukan cai. Radung tiang ten. Apa? Sodong. Kengken. Sing mau bulu. Bidan. Nggih. Yang jani kengken mirip lar. Pasti mau bulu. Lar. Yang Yang jani tes saga cai orang ngumpuk lah kengken. nyak. Sekan. Nggih. Ada aja bayu. Ada bedek liu. Liune. Bedek Bedeke. liu. Lar. Ya. Jagseng ada gaya lena benyemak cai. Sejaban yang maksa memari kosan nak lo orang cai gustim cine. Hah? Hah. Saya ada gaya lenan mak. Memaksa. Mari kosong, abu kiso. Jadi jang ke janji. Janji oleh ada. Aduh. Aduh. Lar. Kemudian cai milu ado. Meseng bareng ngene sing manduman. Mesual lagi doman. Asal duma menjual. Asal gae. Baik. Singsan beli nawang lak nang bedek. Yen tawang kapinang banyak aja kudu lakaten tiangi. Cari tiang sentaan nguturan nyamo di kene-kene nih. Ada nanti ngorin lima ngirim surat ada. Om Swastiastu. Mau kalah mereka kegedongan. Luar. Ya. Kita kamu kolom. Nggih.
Lar, paling kipak-kipak. Mendiang hijau mau kolam. Apa kenesan ibane mau kolam? Menengke. Bulas kata petengken. Hijau bulas. Di badan celengan akon. Dua celeng. Ngelah. Nge. Oh, nyanya Tuh nak. Saya ngado celeng. Sung di mana sung? Tadi tawang cisah ada celeng. Misi tulisan. Kengken di sen tulis. Celengnya pekan mau kejang. Menjani kena cine kengken. Saya nggak dia ada pulas. Ya nek kena Ini nih. jenek wayah nih. Jangan tak diajak pulas. Bani jago nasa. Ini ngagur. Pak Yudana. Ini mungkin kayaknya Yudana. Masak sing tawang. Sing tawang masak. Ngakuranan. Kekurenan. Engken. Adi makasih ada. Milih kali kurang dicenek. Mat. Pang bedika unang kasem ini. Nak pangirit, Bang. Nasi ngenyak kegantung nasi kuning. Lah, buat nih. Ada buat nih ada. Aduh, nyajang san dolar totolan. Nyak-nyakan sa jantongnya. Hakat saja nih diurau. Ya. Kengken-kengkenan bene. Hah? Pokoknya kamu hati-hati bawa diri. Cinta ditolak. Bungut metatu non. Yan yang dada sit yang lunas sering lagi mau aku. Bini bejek mau aku lunas sampura mereka ke gedongan. Yan yang mangkin mau aku lunas sampura ke gedongan. Larapan ngaturang pecanangan. Kayak kebenyang beli di kanton ngamul sapunika. Ratu Langgung istri. Tuh yang ide irake aturan tunggu cokor dewa ngeranying mereka ke gedongan. Bang yang santi tiang luaning di tiang dados penyeruan Ratu Langgung. Ada blend gelang ngamul marah sangkanenya. Karen sangkan yang madon gelah. Ian jani lo buat ngaturang pecanangan ke gedongan. Ngelantas lakar duke bisa-bisa ngemati yang madon gelah. Ian kata sapunika memarga blend di tiang ternyata sarang-sarang kayon-kayonin mau agung. Napi male blend di hari kira yang silur aja. Karen tamiu ada nih. Sapu napi antas nakayahin tamiu. Patut ajong. Wenten ya kewang. Pato sampurayang pisan mau agung. Napi kayo. Ya nih nggak sapu niku. Bang yang mau medap-dapan dia nanti. Ya nih sapu niku. Ya nih sandi gelis. Ayo. Joko Dewo, ya namun ini kira aku calon deh. Ada wicara depo ke Paman Dipuri. Untuk apa? Aduh, aku. Metu sang sayo mana titiang luane ngawenan kenapa man sang sayo rengi anak mantu di pemekas. Ngapi amel karyone serahino. Jagbok-bok selar-seler. Selasa selisih rengajang gedong. Pekoleman sesun titiang saking jagat puraja untuk aku. Ngapi amel karyone. Paman. Uleng malu kena gelah masih subuh sang saya terkeneng mantun gelah. Walau jadilan pada bukti yang pan karuan mau bukti perjalanan yuk yang subuh mau bukti pang lah kerbagan. Cokor Dewo Ratu Agung. Sampunang pisan paluh Cokor Dewo kantos ngeranying mereka ke gedongan. Kang yang saking ambean gedongan ke mantap. Matur
lungsur paluh Joko Dewa Ratu Agung istri. Pengidian gelah masih marep kapining ragan bibine doning jejah gelah keliwat. Da pesan bibi ngutang gelah. Da pesan bibi joh-joh kapining gelah bibi. Sampunang paluh Joko Dewa sumenia ring sigian titiang Ratu Agung. Durusan titiang lungsur pamit. Lautan. Yang metangi rien beli Suryanin sekian titiang rautan Itu kau yang ngedongin. Titiang beli Titiang aren belinya dia hatnya suari rautan. Oh, Adi Chandra Dewi. Tadi tumben do tangkir marepkan beli di nak kengken di. Rauh titiang tangkil kadimang gumanting lungsur kang rana sinampura rengangan beli. Ngide sinampura do kebusan. Mudiang do sangat tengsan. Idewo kadang semeton ngajak beli. Ya ni dewo salah beli ngak sama yang di pet praden beli salah berbidan pang bisa dewo ngak sama yang di Ratu biaku. Wawu galang gumanti manah titiang. Suecan binering sikian titiang gumanti sung-sung sun titiang pisan. Pemekas mangkin. Pina kecih nebak. Pacalung kijo. Kelang aturang canangan ringenge hidai beli. Kegedongan? Dinayang kayunin. Untuk kapal depan. Gusin Tiana lanang. Bener. Kordewo naisri. Bener. Nanan mecelep ke tengah. Kadi tengahnya nan perkosane. Paman, jadi paman matur kidru kapining gelah paman. Gusin Tiana beler sajan. Tukang mitrain. Bajang-bajangin di gua raja luas. Ke Tegale. Ngabu anggur. Beli kesangan kene. Molas beling mekalukan. Yo, bong mitrae tawang. Paman, ngidiolas gelah tulungin jani. Paman sangat terang pecanangan ke gedong paman tulungin gelah paman. Aturang ke gedong paman. Ngediang aturang. Matiak ngediang soal. Menkudiang gelah jani paman. Belum kajan. De ke tengah. Uli sisi kang wang. Uli diamen gedonge. Uli amen gedonge. Suk semang gelah pesana tur paman kapining gelah paman. Yan bo uli sisi kan sing bakat anggo. Saja. Ampun tiang orang-orang. Sing sana sang saya paman. Jalan tahun yang murid yang mati angwe. Suk semang gelah paman. Mudiang ide jang-jang-jangal di. Sapuniki sanantung memangkin beli. Doning Yuki nyalet mana di tiang pacang tangkil manjing ke pekoloman beli. Lah ide ngeranyeng. Iki ledangang pisan blingi. Saking duarene. Oh, oli korine dong ojong beli. Yen kita lautang di korine subuh mampakan. Yang mukolom jadi diman-diman pipen jaji. Idewo diman-diman.
dadan di mana kan Ji? Beli Agung. Somadang sing bisa ngepana, gendang sepana Agung ketang yang. Idewo aja ngepana. Marah yang sing aja kedang kamar Ji. Kan dikelen iki to. Das untung lagi dikelen. Kemudian kok mari foto jalan ke bes-bes ini. Wenten tadi sapunika jinenten wenten. Belitung udah dados matur sapunika ring linggih Hidayah Haji. Lales pisan kayon beli nereng sikian tiang beli aku. Ye, tuh. Gerang yo. Nih, ketaro. Makin Rienji. Sampun ang Rien Haji ngelinggih naturi dari belisane wawu. Nenten wenten yang melaksanakan diaturi dari belisane wawu Ji. Nenten wenten. Sampun ang Rien Haji ngelinggihin Ji. Sing kena penyipo balih wake kembelan bungutnya ini. Dong sing medayu wake tuwo, tekene nyai lah laksana buka kene. Iya namune teh sayang wake mau mantu tekene ukuran nyai. Luwehan tekene pianak bal ngrupake nyai agang ukuran nyai ini. Kene lah das pelaksanaan ini. Apa nih ucap melah, apa nih ucap utama. Iyan wakil na diampun ini. Karena murdanan jagat. Marina pangsino baktinya tekeneng banyak ke kape. Nyai sing bakti tekeneng ukur dan wakil. Rasa tanpa guna wakil ngelah mantu cara nyai. Menawi kelintang kaon pisan yang ring penyurianan Haji nekadi mangkin. Sampun api malih antuk ditiang mepung watu ringangan Haji ne. Ida sangyang pramekawi pinaka saksi Ji. Nenten wenten ditiang maduwe manano pareng ayain soma ditiang rikiring puri. Nenten wenten. Siap! Liwat penyimes wang munyi. Ido sangyang pramekawi pinaka saksi nyaksinin pejalan ini melah nenena. Marus ide galang kedua ketua ngerasakan ukuran ini bukan ini. Liwatan kenda setiban cakep makuran dan kawan pianak wakil sing dadi ngelapana pangman nyalanan kedahan kene-kene. Sebatang nak wani pangbahat jangkut ini kita ikat ini. Nenten wenten sapunika Ji nenten wenten. Walau kene na. Pemeragat kena wakil tua memantu kan ukurannya. Apa nyai nyai pejalan sana nyai jadi ngentasin rasanya. Ratu Duagung mekesiap di tiang kamanahan di tiang wenten mesah ngelebonin puren Coko Dewa meriki. Ye wau tutuk tatasan di tiang. Cokori Dewa dados megimah mekak bau nake alit. Napi sisip ida. Ora sing nawang unduk sing nawang wicara jine dipuri. Rasa tanpa guna wakil ngelah pengambil linggih cara cai. Aman? Ya, itu kan lemana nih. Macolian cai. Niento. Sesuatu wakil mewet uli jagat raja. Ari kala lalap aturu di kedongan. Jaga pari koso, kepaksa kan sesuatu cini jagat. Genit lader nih. Sing aduk lah melaksana muka gitu paman. Sing aduk paman. Inge. Jago adeng-adeng di tiang. Nyautin penyamat saran patih. Ini cara bodak gini kia. Ingin aja penyamat saran dia. Uritat kalau Gustian beli dua gong gede. Ditu lelap paturu di gedang rong. Nih Gustian dia mari kosong. Senggohan beli kita. Sunal penayangannya mari kosong. Nih. Sananin wicara ada ilok kita bukti kelawan saksi. Nyen pindah ke saksi. Gustian dia mari kosong Gustian belinya. Saksi tak koneng cai. Benar. Wake saksi. Idana kelingser saksi. Oh, li pindah ke saksi. Nak kelingser pindah ke saksi. Iyan kita aja beli telu ilan nanti kedong. Kayang itu dua gong gede ya. Yang ngemes seko yang beli aja beli telu. Berjani beli ngendah orang.
Gusten dia mau balik beli motor kosong. Iya. Iya, di gedongan beli seng ada. Ya, ada di jauh ada apa? Ya, Kengket. dia belum aja kemih. Nen tiang kemih apa beli kemih? Kene sudah tenudoke. Beli ada di latar puri nih. Ngireng di tanah klingsir. Di gedong rom lantas ada nak tolong-tolong yang teken kaponoke. Saget subeng negar busana sesuatu nak bijel. Kone kepaksa di gedongan. Beli Agung. Soleh tur maning tawah di ngah tiang raos beline. Batas marok wado nak ketulung-tulung. Tur maning misi raos kone. Beli nampen jak subuh besaja. Patuh undok kita teken ko kene beli. Yen berada tiang kemu kejeruan beli ya. Mau Agung raben beli sirak di gedong. Mecelok di tiang ko kena mau Agung sirak. Walau mau balik tiang main besu. Mus tiang kaman tiangnya ketulung-tulung tiang ngaku perikoso ban somah beli tanggung gue ya kedah. Ini daden ada hitungan China. Kalau mitren somah wakilnya. Bisa jenele aman patah nama doa. Kaitonan ada melaksana buku kita. Apa arti raos kone ya kita? Nah. Wah, dong kanti pelut baton matan China. Leketek kuat bohong kita. Kalau melaning ini mata baton. Kewala semuanya kalau. Sunal penayangan ne. Lumahku peleh kami jani. Dolantas belan cai. Nemire badai hitungannya. Kalau ngampilang sapian-sapian itu ne. Keto mirip nyat sini. Kengken ya. Oh. Ada nyata lerot ngambilan kita. Ah, kasut bah. Kai sengohan iba, dot ken baluan ida kita. Do patuh no peminah iba, tingkah iba, bikas iba, tembelakan kaina. Jenang iba ngelah bikas di muka kita, nyak setengah cara keraman kau. Asing ngetina, berjalan iba pang manupa. Oh. Weh, nanti jangan menjajal. Artinya menyentuh dan sen perjalanan Agung. Cai dan sen perjalanan Agung. Manggen. Dong wawu driko kodeo di bucu mati. Bangkas. Mereka meres nyajakin di tiang. Rau driki rares mau cairin di tiang. Oh, mani kencang mana nyai gitu jang. Oh, ban di tiang mani. Benar. Cokodo mau cairin di tiang. Benar. Mandian cokodo lana. Nados tiang mau cairin kedua. Kene Pak Man. Gelam kolam di gedong rum. Jak di mana gelakan. Chandra Dewi. Beli aku. Ganti yang piana saya beli kita. Man kode orang kayak kelasingnya. Gue udah tuh medan nih kamu. Biasaan meng nanya blok bigol. Bigol ada sing ngablok kedo. Hari ya. Sing ada kedo. Sira mau dua barang nih kok. Kan juga ada mau dua Pedro barang kan? Iya, ratu awe. Yen patut kan kodewan patut belane. Ora. Sing kena banci po bale wake kemelan bungut caine. Ngangsan bisa ngangsan pente cayu matur dia cangkelah. Apa nu wake kan suka membantu kelawan cicing nenenang. Sangat tidak kan mau wirangken paling undokan ya. Lugro ratu wago. Lagu te kayun cokor dewa tenampi do pinakon anak mantu. Kemudian peremangken nung kale baos duwe kadi mangken. Yen patut ne bakte ne ben banyak sami, baos ne patut, baos ne becek, picang ring banyake, mang dowen dan dula do. Ledang, titiang ngojahan kadi pernikahan juga do. Ngada. Napi cakep engkor dewa tangan. Lugro. Titiang ngojahan kadi pernikahan Joko Dewa. Gelas sing suka memandu aja cicing iatnya suari. Niki sapa siro? Titiang mataken Joko Dewa. Nemulan manten wake. Oh niki mantun Joko Dewa. Niki sane nikahan Joko Dewa cicing. Yen mangken idoe anak mantu niki nikahan Joko Dewa cicing. Joko Dewa yang angin mantu napi asu yang ada. Siap. Woi. Dewa sing nawang Surya.
Elah ban sinong kali kang wicara. Bos ledang Joko Dewa mau picuh titi pengancan Ratu Dwagung. Kopi kayon ban kelah kan unuk pejalan cini buka kene. Pemutus bos murdaning jagat. Apan waketan suka memantu kelawan dia sangat kila kermawi rangkin pari unukane. Cutat pemeragat pas wakit kene cai waketan suka olah para kancai mekacai. Nah. Sampunang Ji, sampunang. Coba dia. Mama. Engal-engal ting-tingang batese mau nak batu bener pergi. Suryaka. Jak Suryaka Mas teh. Nen. Dong aeng sesuai ibu. Kayang ide dane banyak ide Dwagung. Atur ini ibu mau banget banyak nyuriakin kayak gitu. Maro si bedah ban kinebak dayan boh. Pantas ne malu di paro Managong. Kan diaman pletenge wat bohong ibu. Matur ke dido nak kelingsir. Pangrakane Dwagung istri. Ide Dwagung gede Wisnumurti. Panglunga ketengahin wano nunas aja sepisah nunas sama. Kualo di subane rungo rakan ide. Pang benah ban ibu ngoceh. Nih kaung budoh ibu mai. Pang merikosa kusen kita. Sing nyangenen peminah ibu mau balik Gusten kai sengohan ibu pang merikoso Gusten bawa aban keliwat bagus nak kalau ingat nah manusia mulihin pegawai yen melah gai ibu mau diolas pang melah bukan ibu kalau yen jelek gai ibu dumadak ibu pang ngalengan bukan jelek nah wakil pang abah pan karma palo nih rapur tangan dua nasa punika pemutus pohon ten kanton ngeling anti tiang pinako pengabeh riki napi puaran di tiang prade di tiang kanton nyakopan limo napi malih ten arso idong angin di tiang pengabeh di kanton menawi arso yen sapuniki kewentenane kadi Joko Dewa wau metimpuh metetong nyemahan tangan siro de semah ko Dewa sapunika Nabi malih kok dewa liman di tiang pengabeh pedalem di tiang kemah yang sapu dikit wendane Nabi ini semah di tiang tonyo memedi posliwaran gamang puniki dan patut baktenen di tiang ledang ring itu sang yang pramukawi ulangan kayu kepada mangkir yen sampun ide kandun eling kandun meyang ring kepada dewa patut punika sanuk patut delang woi bukan dan napi cukur jantan pacang selamat sapunika ingin dikang utur mau pamit jak silapa sing las patut seperti tegang silapang Mama. Sira nika Ji. Wanen sanipun. Coba pengabeh lingi haji paman ngurah ya. I paman ngurah. Bener. Pinaka pengabeh. Niki wau pengabeh duwe. Benjang pungkur yadi terus teko menjajal haji ulian tiang Ji. Di kudol aten tiange. Angketen niki. Ayune dewone nih. Yang mandan lagi. Pangemesan ya. Kengken ya jek tunas yang manton Ji. Anggo tiang rabi Ji. Dadene sarak hendewa lakar jangkau pukul kelawan mantu najine. Ian bos angkane kayune dewo tunggu dia haji nomad jag juang nih juang tunggu dia haji nomad. Duh, nada dosa sapu niki suencana jenesane lungsur di tiang Ji. Doning nenten rumah seiwang di tiang aturang ayah. Di tiang nenten pacang bepamit. Bang yang di tiang ringki Ji. Iya dia sudah dos penyeruan di tiang misa dia pisan Ji. Ngeket tadi penyeruan. Iya nu wakil ini di sini aja sing keuangan penyeruan. Wakil sekali penyeruan sundal penayang cicing. Aji. Tapi
Iari malih jantot. Iari mangken yen inak titiang kadi ulam sane wenten ring panene gelis hebat tak recah mangken mekayun cokore mekari lawar mekari sate jang cusuk mangken lisang Masak makan nganten ngeling. Beli truna makan nganten sing ngeling. Ayo kawin yuk. Ayo nganten yuk. Prabu Gowo Raja ibu. Ada yang malu nah. Dia malah cagar iba sida lakar nyangkutin di Chandra Dewi. Iya dia sungedal ye mata ibane merupa getih. Sing sukai Chandra Dewi kapiring tingkah ibane. Cara bajangnya ya. Chandra Dewi bangsatnya. Nenging matanya melatu api. Cudatnya baju anggra. Langu gelar rapi. Sampun. Tuh, Ratu. Anak berak masih kangwang masih. Ajan dasare mulu biar ken kangwang biar aku tinggal panak bajang katong baik tadi ini ngoyong lek milahan ngale ijo ngale kau penaruh kakak tinggal jalan mulu kan hidup milahan apa nah wayan apa orang gimana? Apa dingah? Apa dingah apa? Yang berdingah adi minum takut. Ibet sen pulon banyak ngomong. Artinya saja juga gitu. Apa nih omongan dia jado? Nah, yang gitu. Yang sengai sing ngeresap bapo. Isin peminah cai kelawan bapo. Nyak tadi nungel. Aseng-aseng jelemo metingkah corah. Apa ben mari koso anak. Nah. Cutek bapo sing suka. Tiang sendemen. Tiang sendemen. Jani deh bapo kena ciceponan. Lakar tatat bapo angon bapo cai saksi. Dari saksi? Benar. Iyan dari saksi. Kewah alo. Kena. Pernah ngomong selamat. Pelih ngomong bangke. Bangseng dimaten tiange. Pelih ngomong cara cicing campling mondor sing adong ruang bangkene do jajahin dia. Oh kena cing alih bang ado melanin. Yen kan melanin. Do cai sang saya yen ruang lakar ninihin patut liu bapo ngelah jelema. Kan melanin dia. Benar. Nah, mai tutuk bapo. Ya aja yo. Dados metiosan pisan tatu danan palunggo cokori dewa tutu agung. Yeni nargama yang titiang. Waluya sang yang baskara dipati sinapet dening mego. Muastu rem-rem ikang jagat tutu agung. Kang Titiang. Sing merasa gelah 6 bulan subenilar kuwi. Inggih patut. Pemekas nunas tamu di pesraman. Tadi mara gelah inget teken puri. Inggih. Inget teken rapi pemekas. Rapi dia Chandra Dewi. Inggih. Wina, bibidah hanya gelah ngipi jelek-jelek saja. Nyum penuh. Nah. Napi daging nih. Puren gelah itu di sinu raja, hanya udang belapar kune. Yen kene siptone di pesraman. Inggih. Keken mirip paunukan puren belapar. Yen ning indik punika tutu agung. Titiang ning tenuning. Ngiring makin tunasang ring ido anak kilingsir. Saja itu. Inggih. Bener itu nak lingsir tunasin. Nah sinawang Inggih. iya. Terus. Sane mangkin
nugra yang dijang sama pamit Sri Begawan. Misi lama nator di dewan. Mapan sebuah duandangan di dewan nuna saja marakapenin mimi. Mulanya nang padala karmuali kepun. Kewala satonen mapamit. Mimi lakar ngawi sudah maluragan di dewan ini. Ini watak hadis sapunika lungsur titiang pesuecan Sri Begawan. Bengong cina poke namu wisuda. Mania dan cai ngelapana asokang panak cine uli kelas 1 kan di kelas 6. Ian botamat man jenazah. Jenazah. Ijazah gitu lah jenazah. Kadirasa subuh nanya kebisan mimi ni. 5 kang mimi maraka peningi dewa. Sangat nyen pangideh mimi neneng. De pesan de bedang kapin banyak-banyak ki dewa ni. Ada banyak kebiaparan. Nyandang pada de dewa lakar mapi dulu. Sampunan sumenior jeroneng kayun. Titiang jagi mau sangka melaksana yang sekali titah Sri Begawan. Dumadak-dumadik sibuk aku titiang. Wen besek neneng. De paksane dewa ngusap. Ben pidanya sagat di dewa kecunduk ngajak musuh di dewa ni. Kelilih dewa di payudan. Ingat tang pesang. Besekang kena di dewa ni. Acep meme labi kali. Meme presiden ngerawin raga di dewa ni. Walau ia kesiratin merkesan jiwani mana titiang. Ritat kalau wetat tel wajana kadis sapunika. Rendija di tiang malek pinunas. Sejauh ini Sri Begawan. Ritat kalau di tiang mau kembali. Nah mulo dini tongos meme lakar mapi dulu. Ra? Kijang, dados asun duwe ini puniki. Menawi wetat. Menawi banyak, banyak rawat tambah. Nasne. Ngeramang. Hei! Jak rengasi mentas. Ide yang Begawan tomplok ci. Nya nomplok dagang bakwan. Ide berago putus. Apane pegat? Baca janji sing hidup munyi nih. Ajan gue berak. Paduh cerecai. Wah! Rado. Pejalan jelemone. Kengkeng cari cara picit ngepangan. Paduh kok banjir aja. Nyakan numides dari jelemu. Apa? Lagi bis. Cang sing labi bis. Ngawak-ngawak bibis. Apa? Dong biasa bekat ngomong. Ingat? Ye. Saya ada nak ngomong jadi bos tangan. Pas saya ada ane gubeng dia. Ingat? Teman, kedes penguin ada. Apa kedes penguin? Penmani mana suruh ngigal. Oh. Ajak nyang berayo ke dalam puri tunas atman yo. Woi, kadenatmu kesasar ja. Kaden watangan. Suleh. Cai pas nadi hati. Ni agat jelemaan bapo nu hidup. Ni sisan lilik motor truk jipang nawak. Ngawak. Dan lilik truk. Lilik apa cia? Tamplik kapal terbang. Di depangannya jani bengong saja mimi. Oleh pirek. Cang tepengal ke ni meme. Aduh, kuping jai ini tepengango. Di benengan jani gitu maksudnya sih tepengango pal jemaah bas. Ada ya cang tepengal ke ni meme. Nakad ini jagrengas. Mimi ngoyong-ngoyong tomplok cening agat mimi sengulung. Yang meme ulung, dia nyaman meme. Meme. Terus meme cene jumah ke. Meme jangan cuma kok kene menjegek. Oke ini jika ini. Putih. Putih apa nih putih? Digen.
kulitnya meklinsotan. Buko tumene teke mai. Lakar melajah apa ngaturang ayah. Ngaturang ayah. Ngayangu dia? Mijat. Nyen kepijat. Eme. Ye. Lalu dulung eme. Nawa kang matur separatu Sri Begawan. Pine picik Sri Begawan melingir yen Ripasraman. Bang yang titiang jagi nata sangipun. Inge mangdoten kesepungan kadi baos nawi kan sapunika duanen cah-cauh makenipun mau pacar ledah peseraman. Yen saja kita buka terkeneng. Depang meme ke peseraman melang pesan ada bang tamu nih menene. Terus. Hei. Marah jelemo. Pemekas paman murah. Inge. Kemudian paman adak syarat rumane ngajak demu ke kene nih. Ratu aku. Menawi lali cokodomi cayang piteket ring titiang. Paman murah. Sepetilar gelah uleng dipuri. Berada ada wicara ring puri. Tuturi pemargan gelah poyo sapunika piteket cokodo ring titiang. Duanen wentan magen wicara ring puri. Di Puri ada wicara. Betul. Wicara apa tuh paman? Ledang. Ipun sane tata titiang pinago saksi. Mangdo ipun matur ring cokori dewa. Yen titiang matur menawi titiang adu-adu sapunika. Tung dadene ieu menawa makejang wicara di Puri. Samian ipun uning ledang. Jadi ngurusang nih kini-kini nah. Nah. Oi, milu mendukat bangkian. Apa? Iya. Sensang bisa nyidra anaknya. Cai parakan. Parakan. Udah dija. Urajo. Ada aneh. Bro. Sekarang menang raos. Dia bongol kene nih. Tadi kedo cai. Dia bongol ya pemune po ane. Memang ku puskesmas presang kopeng nih. Durus wawane. Parakan. Nah, Urajo. ada aneh. Bro. Kene nggak? Ancruk enten. Ancruk. Melang medoji. Leh sinumides. Engken. Lek song jadi di dujang. Necen orang ki song jadi. Menapa lo? Ungsat. Wah. Bungsat. Oh, pungset. Ada cah. Memerado. Nih song jecangnya ini. Nih ungsat nih yan. Sekarang ada. Betul. Oh, Pedro. Nah, bro. Langsung cai jauh. Memunyi diajang gelah. Cai pang pasti ke nawa. Nyen ada di Arab kini jani. Gelas yang ada lem Agung Sindu Raja Raden Wisnu Murti para belah. Ye. Kemudian tunang 5 bro jani. Agung Sindu Raja. Nah, Raden Maruti. Wah. Raden Wisnu Murti. Meruti. Oh, Raden Wisnu Murti. Wisnu Murti. Iya. Raden Murti. Betawang. Iya. tenang lemo nanti gitu. Permado tuh ada tawang. Bukan bangkyang dini masa yang dini tukar bangkyang lebih. Dia tukar bangkyang dini. Sengadi. Kang Yang. Cai mai dadi saksi kun. Dia nadi saksi. Yang gitu sih kejang tawang cai di ucarannya di Puri. Tawang tiang apa tawang dia? Yang saja cinawang. Turmane Ki Supakti marep teken lah. Patut dijani kengken kawit ucaran. Nah, kawit nih sapuniki ngedo. Hei. Do jangan sing kitu, kawit nih asapuniki. Tadi cedok cici ngomong ah. Artinya do jangan sing kitu. Cici ngomong dini nih. Jangan terdadi saksi. Amal sing dadi saksi ndak panggung deh. Nah, ajan tuk nitisan somjet membadeng sih. Kawit nih sapuniki. Yang Mansurat Uli Sinurajo. Nama lu? Yang Cai Mansurat. sing. Bah, sing.
Dan kita nak. Besing si Don. Sing Don. Yang Don ngene bang. Tuh, Ngerti. nenten gitu maksud canggih. Oh mare Don. Oh, Nenten. Gusti Diange ane ngabul surat itu jelema ngene. Jelema sidang matane gede-gede. Nasni kemrong. Yo ngabul surat. Gusti Diange bang. Kan jelas. itu sadelen. Tadi ini pengapih kelah dipuri tuh Paman Agung ki punawa. Tuh Bapak Agung ngabul surat. Ye, Pak Agung. Dane Paman Agung. Iya, jangan ngomong efisien ini nani. Ngomong singkat, jelas. Yang ngomongan mesti mengenai gitu kan kedulun sing berangkat satu ini nani. Saksi, yang penting tepat, walaupun singkat. Kangwang, aman Kangwang, ngomong jang, aman saya mulai. Ye, Saksi tegas, saksi ya. Kangwang lah begitu. Nama kerja begitu. Ane ngomong surat Pak Agung, bangun Gusti Diange. Bacaan suratnya. Oh, kengken disin suratnya. Disin suratnya ini. Beli Agung ngerajo, engal angsanya beli mai. Sabire, raben tiang, anak luas kalase. Ada rabene cuma kena beli ngudiang. Mara kita sun macam cek berangkat kamu. Cek perjanian. Perjanian. Sing jam tempo be. Sing tempo. Saya ngene kan. Tiang bareng. Eken jelas bu. Mandi subane ke dulu. Sing keburi. Mandi je. Ke taman. Nepukan jelema dua. Enak sik. Tegak sik. Ane tegak berak. Cara triplek. Oh, ruwadan jai. Namun kenyataan apun nocak itu orang cak. Cak sengai-ngai. Yang di gua aja bah moglong lho he. Sing cara triplek. Lu cak brigadi. Weh. Do cai perjedona. Brigadi kan. Tuh sadele Raben gelah tuh. Dia Chandra Dewi. Oh rapi tuh. Benar. Dia sama Dewi. Ye. Dia Chandra Dewi. Nah yang penting kan ada wi kan. Saya cak mipet kan munya. Ne malu mirip tain ciningah. Ido dia hanya suari. Suwe ido sungkan kegendosen wastan ido. Mau beseng dia Chandra Dewi gitu. Nunasen sinawikan. Aduh bu. Oh lemas ini kok. Mereka itu jangan lemasin. Cak ketok kasar gue sendiri. Cak balar saja mulu. Menyat apa gelahnya? Sing. Kati perkosaan itu, menggendeng, nyerap, makanya begini, kosok gitu, maru kadang bakso, anak lo, kayak kencir ini, kangas awak nih, yang tipe ini sudah jelem nyaman, yo pemelasan, amon sing gitu, bakal tangi mu Dewi contoh nanti, Dewi. Ya, tuh Raben gelah cerikan ci pengawa. Aku udah Rabi. Gelah dua lah sama. Mimi ames nih. Ye. Ada cara sampi ada ci. Iya dua lah kurang ada. Oh, cai sing nawa sang nato ratu kuda ada yang Rabi ci pengawa. Wah. Cai pengawa sudah ada gelah nak ngiring sampai karsana lingsir. Oh, nato pemelasan. Yo kato niko ngerawas si ane dobo ane. Raben gelah cerikan. Oh, iya Rabi. Bakato beli do ke sarane kayak tuang. Gusten dia orang beli. Itu mumu sirapmu kayak tuang. Beli itu gusten dia Jore sirap. Ini gedongan awak gedongan itu di pulasan itu iya ada Sindawang tuh. Tuh cai pulasan. Pekoleman Jumanot pedemanot. Yen cuma cai pedeman pemeludan ben pangawa yang dipuri pekoleman cipang nawa. Misi pekelem. Pekoleman. Aduh, Bu. Weh, yang masuk ke uang orang pekoleman ring pesirapan Jogor Dewo itu nih. Nah, dicoba di persirapan Dewo nih. Lantas ke tengah yo. Gusten Diange bukan di tengah nih. Kau Gusten Diange gitu. Nyen kau no. Coy Rabi itu. Rabi kena. Ya nu Dewi itu. Dewi. Chandra Dewi. Aduh, Bu. Adi apa? Dia Chandra Dewi. Adi dia Chandra Dewi. Mai ke tengah. Mereka itu tinggal dia kamu tak jagain dia. Oh. Dia juga. Mapan udah ke tengah. Tak jagain dia. Seseng bang dia. Oh, nakar lu mau kicau. Kayak tuang dia yo. Bukan tuh. Iya nyen. Doi anu Irando ke Dewi tuh. Kira aja ada deh memunyi jadi iya. Bang kau yo.
Do bui rabi. Begitu kan lakar hijau tuang kok. Lakar ke gedong dekemu. Oh, pengbangko kedang dia no. Adik itu gucin tiangan alana. Bodewan istri. Nyana ke tengahnya perkosa no. Adik itu dia ngomong. Oh, menuli jaglah. Ulu sisi. Oh, ulu sisi orang dia. Pada subane ada atur jenis itu kengken penampilan dan lah. Nya uli main gedong. Oh, bang atur uli main gedong. Cek jemaah uli mana kini? Jemaah orose. Ajak ke tengah. Ke tengah jauh. Tuh, bukan di tengah gedong. Kotak. Apa ada munyi gudak-gudak? Munyen desel Ye. Apa hubungan gudak-gudak tuh aja munyen desel? Loh muani ngerdak di tengah ngudian tuh. Aneh itu bakat jelasan. Rasio. Kotak. Guden jange. Tulung. Lesang kaman nih. Lama lu. Kamannya ini keles nih. Guden jange. Mana nih lesangnya? Di Diano. Oh, saya jirapin lah. Sing. Nendon gitu nakis sih. Nah, sing aja kedan padu. Begitu jano. Tulung. Mimih uling ori barake. Pobles. Samo saling bayangin. Kenapa mencari ngingetin? Aduh tangan cangsik. Ane paling galak itu. Bangsat. Kengken tuh. Irabi ane berat tuh. Jemaun ke cekokon kok. Kenyet. Ane nyemak tuh. Kenapa dia jelema nih? Kecil ini. Sidang awak nih. Matanya gede-gede. Cungune lanjing. Nas nih keriting. Jemaun tuh. Ane berat. Jemaah cekok gitu. Kengken tuh. Ya. Mulai tinggal raus nah. Mulai. Ya. Pangbangkon yang bebenah tuh ngomong. Cunguh lanyeng. Matanya gede-gede. Nas keriting. Nas keriting. Agat jadi ini memunyi. Yang dipuri cimunyi gini tanda hubungan jiwa permanen cing kematin. Adi dia mati ya? Cai punawan. Tuh yang adalah ajen lah itu. Oh nanang atu nih tuh? Yeay. Nanang atu. Jumah cana nanang no. Jumah cai nanang, jumah cang nanang iwo ben pantawang cai. Yen dipuri pantawang cai ido anake lingsir. Ajong palunggoh cokor dewo keto benah cai matur. Oh tuh boy iya ajong nih kok. Iya ajong cai nih. Pacicing boy. Pengojing orang di ajong, orang di ajong. Ini kok boh? Ajen pulungo cokor dewo. Itu macam apa dengar Ajen cokor dewo. Jamak ya anu. Irabi ane berak. Jamak. Mau jamak cekuk. Plak. Karena berak pantai kalau padalau dia. Sakit hatinya tuh pokoknya sakit hati. Weh, yen cai matur. Galak ada sing demet ya. Damel ngeleng yen cai matur. Padalau dia nak berak kok. Ulian ji medalam mawen ji ngeleng ah. Hah? Yen begitu ngeleng udiang ye mata anji sing besuah. Nen pesuang ya. Diangkat lon nyebak sing nak pesuyeh macam. Yang gelah dan ngerasang di purina liu ada pengapih ya ada parekan. Sing ada pramobelo nang nyen. Ado Nyen. Nen melanen. Ingurah melanen. Dane paman ngurah gitu nah. Apa? Dane paman ngurah atau dane gusti ngurah. Gusti nih. Gusti. Tuh ni anak mau babo kencang no. Ye. Hah? Saya jelasan kenci. Oh, babo ngale cai milahan. Yo sing aku gusti not. Mawenan bapo ngeraos ketok ken cai. Tok babo tok. Sewire cai tawang bapo parakan dini nurah sepau peminah bapo rumasat cara penyamah. Cai sing dak dinebah gitu. Yen mani cai nangkil ke geria. Meme bapo yang kita do berano ngeh bapo kita cimador. Mawenan bapo ken cai jani metegas ngeraosna. Melajah cipang miso, mau tato paribaso, mau sorsinge maturing purian. Kengken banyak kengken nak mawe nang ado disanggepan. Inge hidodane para semeton sarang sami. Taminane cai ban para leluhur cai, pang biso cai caro jani adane molestarikan. Oh, banyak nu ajeng tato titien baso Bali ne patut mong cai. Wah, ini tiang belajar bahasa niki. Nah, benar.
lengkap tawang tiang bakso nih. Bakso apa? Ya seru tabi tawang. Ye. Isen kunyit. Bakso ngeraos Cibang Nawang. Kadang ji bakso ya. Kadang jo bakso gede bang. Lo dumen bapak nuturin. Dumen bapak nuturin. Suk semua kelan. Teken pengobatan cai ini. Sida cinuk turang kapen kelan. Tiang sengai-ngai. Tiang sengai-ngai. Apa nih notnya kita orang tiang? Dia setuju Taman Jani ada atur cai ini kangen kau. Muastu masih pada kuda kayak. Kangen kau. Yang penting kan coba tepat. Tiang sengai-ngai itu. Amun sing percaya. Main mu sumpah di Pura Beji ini. Tiang kelas yang percaya. Hah? Nah, walaupun aku pengalas bakten cai ini. Deci kudu-kudu mulai ke gua aja. Mesanakannya malu di peseraman. Yang Ini ide yang megawang, lunas nang kopi apa? Di subane de pedadap, lan barang-barang lakar ke betahun. Kemudian kengke yang malu, yang istirahat. Nas kopi lu mah. Ledang-ledang ratu duaku. Sampunan suwe mangken ikene raben cokode ke bando mereka. men Mangken ireng wirangin. engken wirangin Patut. nang makenah paman. Pira sakten wong sinungar. Besekala geladidian ke kene. Ratu duaku. Boyo wenten baos. Winayo sani singit. Niko patut martia. Lugas pusanan Jogore Dewa. Nyaru-nyaru mangken lunga mereka. Mangdek hadi jatmo jajaran. Mangdeten ketangahan sapunika. Yen kitu marah bener. Disumpane saru lan menggepo ke megur aja. Inge. Main, Wan. Iring dulu. Ini kewah dari masyarakat. Jadi duago nganten. Irago udah nambah banyak. Berpikir banyak ikan tanpa. Banyak sangsit itu tanpa yang. Itu lengah. Beneran di tiang nambah udah. Tiang tanpa ongkon nampak celeng, kebo, sampi, Oke. penyu, klek-klek nambah banyak. Bukan banyak yang tanpa. Banyak nih nampak ya. Man makin engken. Lanung loro pengantennya lan. Mundur. Oh. Ane nganang mundur. Apa marong nganten jadi njek nono. Lu bungkul-bungkul. Oh, jek tengah sawah nih. Lolos lagi kayak enak ya. Lolo, apa lolo? Kuno janji. Mabur kan. Lolo misi talo. Ye, kerating dan cang bola limo ngama. Nungguin kene Misi talo. misi talo bebek. Badah nuk so. Apa ngo? Talo cicing baru ya. Dijale talo cicing. Mbak carane ngai talo cicing gini. Cicingnya bang sama talo buang mangan. Oh. Kan meju ya. Oh. Nah, tuh ale orang talo. Oh, tain cicing orang talo. Ye. Nah, Talo. Ini bener. Nah. Ya. Tong udah ada sasapun iki. Nah, ngetor. Iya ning beli sungkan ngiring san ke gedongan Bang Yang tip yang aturang ayam. Mau lemot masih ngale kurenan. Dona Jani. Kang Wang ben mani pangman ngalet talo cicing malu. Beli aku. Tong udah ada sepermangkin beli mediosan pisan reng sikian. Diang beli lemat do. Indah yang eling-elingan. Sapun api pemargaan bini ngerara sikian titiang Mau dia. tau urip yang ngalai dewo. Sampun ya sapun iku den jengahan kaya. Udiang jengan nu lemat. Len carong ngisi nurut dan seg-seg-segan. Yen barang kene yang kene segang. Nah, iya kan ini Bayu. Dong sampun je. Kading utang kandik nuduk jaum di tiang merabian ngiring beli. Kegen madan kene jauh. Mana hang di tiang beli becekan dan rabi di tiang sane dumunan. Pocol di tiang merabi ngiring beli. Oi. Ngambul. Ah, Kena barang lemot sih ngambul. Di. Ian beli suba segar sayang. Nyak beli segar. Nyidang beli ngajak ide wong kolom gene panak molas. Duh jangan bungut. Adi sing ngusi bungut panake. Nyonyo dadup 15 panakne. Kayak kenapa nyonyo? Cicer ciceng nyonyoin ya. Makejang sesep ya nak. Madahnya nanti. Dia. Ya ning asapun iku ngiring sang gegedongan nih mangkin. Tegar nge. Inge. Sajak nyidang nge. Terus Nah, Karian coba. di lolong nge. Coba. Coba bungut
mau dicoba not. Mbak. Bocah orang lemet. Jani cai de tulung. Cai de tulung. Aliang gelah baliang. Baliang dokter, aku udah jade. Bang keburi dagen. Aku udah jenage pes. Elah. Nge, beli nge. Yang elah. Pasaruan nonton. Teknik semua sarung. Inggih. Lan menjalan. Disupane nepukin anak, angkane dheweke baliang. Nggih. Oh. Terus. Mangku Raja Pati. Pasangan jak kutus sama di Diano. Saya nggak digodot nih. Engkena. Ini kini cara senet west nih. Selet. Jemak nih abang main ini jak. Pasang Cina engken. Bahasanya aja langsing singset. Langsing singset potongan ke gua nih. Tuh serep tangan. Hei. Dia lagi ngele balian nih. Tuh sana beci ke tiang watah baliang. Burago balian. Aduh. Nih balian nih. Ini balian. Tiang balian. Ini balian sakti nih papat memade ya. Tiang balian tukang ngejuk bayi aja ke panak leak. Mana kuda mah ngejok panak leak? Sing ada leak mana kanen. Berarti leak mohanine ya gitu. Mer tuh. Wih, enggak berbuah nih. Tadi gitu. Dengat bunganya di nases. Gobong. Sana suka niki. Gobong diangkat. Balian kak. Kak balian. Kali dia kak. Titian saking penepi siring. Uli tampak siring. Ah, nih, tepi siring. Oh penepi siring. Antun Nih, nih. Oh jegen. Ini sama haid nih. Ini di bungkulan nih. Tiang tan uli bungkulan. Tiang uli bukti dia. Oh, nih ajak lu balian nih. Oh jerone balian Bali. Menganggo usada. Men ini Pudika wanta Tabib. apa madan tabib? Oh, balian Jawa. Balian Jawa. Oh, gaprek sebelah nih. Sira sungkan. Siaku. Oh siaku. Oh saiki yo ngerti bahasa Jawa. Ngerti. Oh. Piye? Oh nggak apa-apa. Nggak gelem yo. Gelam. Nggak gelem. Sungkan. Yo. Titiang rauk tangkil gumanti pacang aturang ayah. Dimon di sidana untuk titiang sampunang ledang rikayun. Kakak, kene kak, gelang udah tulung kan peka. Ia nidang kak nyegareng gelah apa dah peka. Doka dirasa pipis, emas, kesugihan, karangkal bang ide. Kewanten sedurung titiang yakin namanen Cokore Dewa. Nugrayang rian titiang nureksen puren wene. Oh, sakit ada tanaman, nak cara jani muluk itu. Oh, mau dengarmu. Titiang Makasami puren duwene boyo Cokor Dewa sane sungkan. Nah, sing gelah inge nyene gelam. wantah yari sane sungkan. Duh, lengah kae.
Katain pengantena. Iya di orang kagelam. Ya jegalak san. Saya gelajah sama kolam kelas ngidang. Mana cokor dewa uning. Duaneng penyungkan yari ngeranyi ngeriangan cokor dewa. Oh, sakit yadi ngelala di deweng lah. Melala. Men kekian cara. Mohon sampunang salit arser ini. Lu greang di tiang jagi. Namanya yari dumun ring gedongan. Ngubah dengan yadi di gedong. Nah ya coba kak bang lah. Kak pasti tua sing ngidang. Kan udiang. Nah, ngomong. Nah. Punang seperti lo. Belis kalian. Weh. Aduh. Weh. Gua. Kakiku keko. Aduh. Weh, Kak. Wah, cuma 2 petira seribu, Kak. Kak. Kanu teruno. Nah. Hai, begak. Nyamar, Cai. Nyin sudah dan Cai kang pangamane. Angkara pati. Ngelam ada dengan yang lah. Dengeng. Nyen kesenengo pekak. Wakil sang Aden Raden Wisnu Murti. Somah niat Candra Dewi. Oh. Cai Wisnu Murti. Musuh wakene. Mai cing jotong bangke, Yang Dini gumi cengat pangjinawan. Mekejang pajak lah bisa ngeliat anelo nesti nalagana. Weh, kayang ni cerik-cerik gua aja ngeliat. sedang beceko di tiang meriki karena ngejok leak kapun. Bungur di ganje. Saling ngecai ya. Nyenjel, yang tudeng kelak-kelak gedang. Mati. Wah, sombong Prabu Nenek. Dan kemarin tudeng, untuk encang mati. Prabu gua raja ibu. Jagar stani beka pening kerirehan ibu di tambangan buka jani. Kiwalas teng rumah se ibu kapening pokodan. Ada ibu nandang sakit wandu semara buka jani. Wet sangkaning wake, Candra Dewi ngelarang ni madan aji pengarat semara. Lenan kapening somah wake, sing ada muani lenan sudah lakan nyangkutin pokodan wake. Nah, pengerat semara. Tawang semara. Makin marah makin cantik. Weh, ngudiang ke tuang rako. Wah bajang-bajang bisa ngeliat. Biaku. Pino nasib yang nemangkin ringangan bini sampun yang beli panjang baos. Cihna yang sampun api suecan bini merabiring sekian titiang biaku. Sampun ada dewa semuanya. Wake subenawang, cai supo kejana loko di kumini. Inan sakti nih. Walau wake main mula lakar magu tuh gue sadar ibu nih. Demen cai. Alih mirip timpaji pada kanci alaksel. Rebut lah. Somong San Prabu Nenek. Mbar cini. Nah, yang saja cipru itu. Permanen ci sakti. Edek sakti celian nih. Rangang dia kok. Belum bangkian sini. Ngaku ci sakti. Kuda jengla penampi. Tiga mirip kurun di alih. Wake singnya. Duaku. Abe. Yang cangseng nyidang. Cangkal meliubat. Panjang nyidang. Pula saja raben canggih. Tadi, mai di. Penyidang di. Penyidang. Ayo. Yang pengawan itu anak kandung. Begawa. Ingat itu anak kandung. Tunggu diangkin ini dari Gusten dan. Benah sobo meme. Seng jana kaduru kadi rasa meme ada di pesrama. Panas barok kadi rasa bates meme nyakang meme. Puniki. Dang tekanin teka Gusten jadi nepakan buka Inge kau nangtut puniki anak. Gam. Tiang. Mau jemak langsung nih. Iya.
cai je munyi deh cai. Cai sekarang. Nah, ngono sing membayu. Cang kalancang perang. Nah, Melang pun udah ngomong san cai yo. Nih, amang. Terus. ngoyong aja. Nggih. Bodak tak bayan Chinese. Mirip mulo sing jodoh Chinese. Nggih. Pijon ini kepijo kapen pakodan jenenge. Nak mulo pijon ini lakar kepijo kapen gusten Chinese. Nggih. Nah janilan ngasih ti barang-barang. Nggih, terus. Hidup. Aduh. Melang nak cing abu batun dacen yang. Ya. Sebab tak bayan Chinese. Nang bangun malang ne pundak malu. Ledang Sri Begawan nedunin titiang. Berita kalau titiang mauin bahaya enten mejanten titiang sampun patem Sri Begawan. Idewa mirip musak. Kengken raos memene subuh sibu. Pepelajaran subuh bang meme pagane dewa ni. Ne jane ada buen pican meme. Ne madan manek geseng bulu. Tuhan yang wenten pijo kadi punika kawigunane sapunapi Sri Begawan. Ne marupa bungkung. Idewa pang pedas nawang. Kawit ni bungkung ini. Bakatang meme di Merajaan Agung. Risedak meme nyuruh suami. Didu lantas meme. Penyureanan meme ini cuk-cuk kapen sinar itu. Bakrak ngendeh kadirasu tejon. Nah didu lantas jag-jagin meme. Sigar lantas. Tidak kalau didu subuh depoken meme. Subuh merupa bungkung. Kewala tonen masih meme nawang kengken wigunan itu. Di pengipian lantas meme. Kacunok ring denake lingsir. Mau pengango saru petang. Nah didu lantas dengan iku kapin pagodan meme. Kagunane sing jadelene. Ngelebar serana ning mau angkara nih dini dijagati. Anes nih analog armoni. Durus saya. Mapan kene unok ki dewone ne jane melang kunut. Cikan. Unsur titiang sesuai jan Sri Begawan. Tumadang pelarapan. Ali-ali puniki situ titiang. Makutin mesok. Terima kasih pun. Buat aja deh. Majalane dewa pang belah-belah. Apa nih api yang dewa pang presiden yang ketemu? Majalan dewa. Kira yang pesan Gusten Canitra. Ye, nu masih melisah beten. Ampun boleh motor deh yang Begawan. Lah meragowikan. Tahan dini jangan itu. Jadi landa dama yang mau kepuk gua aja. Iring. Apa ada serana ada manik bising bulu. Iring. Dan Durus.